ہے جی دارقطنی کی، اور ان کو کوئی کیا بتائے کہ بھئی حدیث جو ہے نا، کسی کے حدیث کا مطلب ہے قول، منہ کھول کر کہا کرو کہ یہ حدیث نبوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہے ہی نہیں ہے، دور دور تک اس کے واسطہ ہی نہیں ہے اس سے، اور اس کی بالکل متروک قسم کی یہ قول ہے کسی باقر نامی شخص کا، اور جس کا تعلق پہنچتا ہی نہیں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضوان اللہ علیہ تک نہیں پہنچتا تعلق، تو وہ اپنے لوگوں کو دھوکہ دیں جناب، گھٹنوں کے بل چڑھ کے جانا اور ایک جاہل کو، اور کیا کہیں اس کو، مطلب بڑے افسوس ہوتا ہے دیکھ کر، اور لوگ جو ہیں وہ پہلے تو جاہلوں نے مانا، اور اب بات یہ ہے کہ جو شروع میں تھے نا وہ قادیان کے کچھ جاہل تھے، کچھ اس وقت کی حکومت نے بھی تھوڑا سا فیصلہ کیا کہ پنجاب کے لوگوں کو قابو رکھنے کے لیے، پھر اس کو انہوں نے مینٹورز دیے، جو حکیم نورا تھا اور مولوی عبد الکریم تھا اور مولوی محمد علی تھا، اس طرح کے زندیقی مینٹور اس کو دیے، تو اس وجہ سے اس کے قریب کے جاہل لوگ، خاص طور پر پڑھے لکھے اس وقت بھی نہیں آئے، جاہل لوگ زیادہ تر آ گئے، اور آپ دیکھیں گے کہ چونکہ یہ سلسلہ سیالکوٹ میں شروع ہوا تو اس لیے اس بیلٹ میں سے لوگ اس کے پاس آئے، جیسے جو اچھی ایک دو فیملی آئیں وہ بھی اپنے دنیاوی لالچ میں، جیسے علامہ اقبال کی فیملی ہو گئی، ظفر اللہ چودھری کی فیملی ہو گئی، تو وہ اپنی دنیاوی لالچ میں اس کی طرف انہوں نے کہا، کیونکہ ان کو کہا گیا، ڈپٹی کمشنر اور اس طرح کے بڑے عہدے دار جو تھے اور بشپ تھے، انہوں نے ایسے لوگوں کو کہا کہ جاؤ تم اسے مانو، لیکن اب چیمہ صاحب تو بڑی ڈس ایڈوانٹیج میں ہے، کوئی انگریز انہوں دا حامی ہے ہی نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ مرزا قادیانی کا یہ 10 to 20% ہے، مطلب ہے اسی ڈائریکشن میں چیمہ، لیکن مرزا قادیانی 10 سے ملٹیپلائی کریں تو مرزا قادیانی بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ضدی بروزی نہیں کروں گا، میں ڈائریکٹ ٹالا کروں گا۔ نہیں وہ تو مرزا تو بالکل پاگل تھا نا مرزا قادیانی، تو وہ یہ تو آگے کی، مطلب اس میں اس کی انسینٹی جو ہے نا اس سے بہت کم ہے ضرور سکیزوفرینک ہے، یہ بھی پکا دیکھیں ملک صاحب، بات یہ ہے کہ ہم ہیں میڈیکل سائنس کے لوگ، جی ہمارے پاس میجر اور مائنر کرائیٹیریا ہے، اور میں نے یوٹیوب کا چینل ہے اسی نام سے، سید ہولی اسپرٹ کے نام سے ہے، اس میں 4 ویڈیو میں نے بنائی ہیں، چاروں کا ٹائٹل ہے پاگل پاگل پاگل، وہاں پر میں نے وہ حوالہ جات میڈیسن کے بھی دکھائے ہوئے ہیں اور مرزا قادیانی کے بھی دکھائے ہوئے ہیں، میں نے کہا مقابلہ کر لو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سکیزوفرینیا کا ایک میجر کرائیٹیریا ہے، ایک مائنر کرائیٹیریا ہے، 4 میجر کرائیٹیریاز میں سے 2 ایک ہو جائے تو سکیزوفرینیا ڈائگنوسس، 2 ہو جائے تو کنفرم، مرزے میں چاروں کے چاروں اور سارے مائنر کرائیٹیریا اس پر پورے اترتے، میں نے کسی آدمی کو سکیزوفرینیا پر اتنا پورا اترتے نہیں دیکھا جتنا مرزا غلام قادیانی کو دیکھا، اور کیسے دیکھا؟ اس نے اپنی کتابوں میں وہ کرائیٹیریا لکھ کیا، کہتا ہے جی ایڑی سے پخانہ آتا ہے، بکرا دودھ دیتا ہے، گلہری آدھی مٹی کی ہوتی ہے آدھی گوشت کی ہوتی ہے، گولر کے پتے جو ہیں اڑ جاتے ہیں پرندے بن کے، یہ ہے جی ہیلوسینیشن انہیں کہتے ہیں ہم، یہ میجر کرائیٹیریا ہے سکیزوفرینیا کا۔ پھر وہ کہتا ہے جی مجھے کھانے کا ٹیسٹ ہی نہیں آتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں لگتا میں کیا، یہ بھی ہے مائنر کرائیٹیریا ہے، اور پھر وہ نئے نئے لفظ ایجاد کرتا ہے، یہ بھی کرائیٹیریا ہے سکیزوفرینیا کا، وہ کہتا ہے خدا کا نام جلاش ہے، اب بندہ پوچھے کیڑا جلاش، پھر وہ اس نے مختلف حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام اس نے آئل ایجاد کر رکھا ہے، اسی طرح اس نے دیکھیں مجھے ملک صاحب ایک بات پر، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اسے سکیزوفرینک ثابت کرتی ہیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ مرزا غلام قادیانی اگر تھوڑا سا بھی مسلمان ہوتا، اور اس کا جاہل تو یہ انتہا کا تھا نا، نہ اسے قرآن آتا تھا اور نہ اس نے اسلام کی تاریخ پڑھی اور نہ اس کی اسلام سے کوئی خاص واقفیت تھی، یہ جو آپ کو چند اسلامی باتیں ملتی ہیں وہ تحریر مرزا قادیانی کی نہیں، حکیم نورے یا مولوی عبد الکریم یا مولوی محمد علی یا یار محمد کی ہے۔ السلام علیکم ملک صاحب، کیا حال ہے؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ بات یہ ہے کہ سید صاحب بات کر رہے ہیں،
میں صرف نہیں کرے ڈاکٹر صاحب تسی گل کرو میں کہنا تسی آگے آپ سے نہیں پہلے سید کبھی صاحب، میں بات نہیں صرف ہوئی. 1 منٹ کے لیے حاضر ہوں. میرے پاس ابھی نیکسٹ پیشنٹ اپوائنٹمنٹ ہے اینڈ دے آر ویٹنگ آؤٹ سائڈ. The thing is that کہ دیوانہ کہنا، رائنا کہنا، بیمار کہنا، جادوگر کہنا، یہ سب الزامات تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آپ کے منکرین لگاتے رہے ہیں. تو کچھ تو اور طرح سے بھی باتیں کرتے رہے ہیں، تو اس لیے کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے ہمارے لیے، اور آپ کے لیے بھی نئی نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ خود عالم ہیں ماشاءاللہ، آپ نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر بھی کہا گیا، دیوانہ بھی کہا گیا، نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا. تو آپ سرکار سے بڑے تو نہیں ہیں مرزا صاحب، آپ کے نقش پا پر چلنے والے آپ کے حقیقی غلام صادق ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ پر بھی اسی طرح پڑھے لکھے لوگ ابو الحکماء آ کر جو ہیں وہ الزامات نہ لگائیں. تو بہرحال ٹھیک ہے جی، آج کے ابو الحکماء آپ ہیں، کل آپ کا جو نام ہوگا وہ بھی تاریخ دیکھے گی. آپ کو آپ کے آپ الزامات جانے سے مبارک. پہلے ایک چھوٹی سی بات سن لیں. آپ تو میڈیکلی کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، آپ نے اسکیزوفرینیا کا میجر اور مائنر کرائیٹیریا پڑھا ہے. دیکھیں نا آ کے چلے گئے نا. یہ تو پرابلم ہے ان کی. ہاں ادھر بات کر لینی چاہیے. ویسے بڑا انہوں نے پوائنٹ اچھا اٹھایا لیکن وہ بات نہیں سنی. نہیں بات یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے وہ کہہ کر بات. دیکھو لوگوں، میں آپ سے کہتا ہوں، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور آپ میرے یوٹیوب کے چینل پر جائیں اور 4 ویڈیوز ہیں پاگل کے نام سے. انبیاء کو پاگل کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے بھی انکار کیا اور انبیاء نے بھی انکار کیا، اور جو انہیں پاگل اور مجنون کہتے تھے ان کو گناہگار قرار دیا گیا. لیکن مرزا غلام قادیانی تاریخ کا واحد شخص ہے جو کہتا ہے کہ اس کا پاگل پن ہی اس کی نبوت کا ثبوت ہے. زکریا صاحب آ کر بتائیں مجھے، مرزا قادیانی پر 3 آدمیوں نے پی ایچ ڈی کی ہے آپ کے اس پر. انہوں نے چیپٹر لکھے ہیں کہ مرزا قادیانی کی ذہنی حالت اس قدر شدید خراب تھی. مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ اس کی نبوت کا ثبوت 2 چادریں جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئیں گے، ایک اوپر اور ایک نیچے. کہتا ہے اوپر کی چادر میرا دوران سر یعنی میرام اور میراق، میرام ہسٹیریا، میراق سکیزوفرینیا. یار جب آپ کا اپنا منہ بولا نبی کہہ رہا ہے کہ اس کی نبوت کا ثبوت دوران سر یعنی میرام اور میراق ہے، کہیں تو میں آپ کو حوالہ جات نکال کر دکھاتا ہوں جی آپ کی کتابوں سے. میرام کہتے ہیں ہسٹیریا کو، آج کل اسے ایس ایس ڈی کہا جاتا ہے، ڈی ایس ایم وی 5 کی کلاسیفیکیشن آپ کو پتا ہوگی. اور میراق کہتے ہیں سکیزوفرینیا کو. مرزا کہتا ہے کہ اوپر والی چادر میرام میراق یعنی دوران سر ہے، اور نیچے والی وہ کہتا ہے میرا پیشاب اور پخانہ ہے. جناب آپ مجھے ایک بات تو بتائیں، ذرا رکیں تو صحیح یہاں پر، اس پر تو بڑی بات کرنی ہے مجھے. اس پہ تو بڑا پیارا موضوع ہے یہ تو. ہاں کہ مرزا قادیانی اپنی، اور میں نہیں کہتا، الفریڈ مال نے ایک چیپٹر لکھا ہے، پہلا چیپٹر کہتا ہے دنیا کا واحد شخص ہے، دنیا کا واحد شخص ہے اس مذہب کی تاریخ میں، اور وہ پروفیسر ہے تھیالوجی کا فلوریڈا میں، فلوریڈا یونیورسٹی کا سینئر پروفیسر ہے الفریڈ مال آج. اور حسین جس نے 2 سال آپ کی جماعت کے ساتھ گزارے وہ بھی یہی کہتے ہیں. وہ کیلیفورنیا میں پروفیسر آف تھیالوجی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ مرزا قادیانی تو خود کہتا ہے کہ 2 چادروں سے مراد میری 2 بیماریاں ہیں، ایک دوران سر، اور دوران سر کو وہ دوسری جگہ پر ڈسکرائب کرتا ہے کہ میرام یعنی ہسٹیریا اور میراق یعنی سکیزوفرینیا، اور نیچے پیشاب اور پخانہ ہے. بھائی صاحب آپ کا تو نبی اپنے آپ کو پاگل کہہ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو خود سیلف ایڈمیشن میں ملک صاحب اپنے آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، تسی مینوں کہہ رہے ہو کہ میں اتنے الزام لا رہے ہیں. یار کو دادا خوف کرو. نہیں یہ بات بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. اگر خود نہ کہا ہو پھر بندہ کہہ سکتا ہے. ہاں اگر تو خود مرزا قادیانی نے انکار کیا ہو کہ وہ پاگل نہیں ہے اور اس کی بیماریاں اس کی نبوت کا ثبوت نہیں ہے، تو ہم کہیں کہ یار مقام تو سوچنے کا ہے، باقی تو سارا ہم تو اس کے آؤٹ سائڈ آپ کو ثبوت دکھاتے ہیں. میجر کرائیٹیریا بھی فلفل کرتا ہے، مائنر کرائیٹیریا بھی فلفل کرتا ہے.
तो आप तशरीफ लाए, आंदे नहीं ज़करिया साहब, मैं इन्होंने बड़ा बुलाना है, मैं कहना आके मेरे सामने बैठो, हमें भी मेडिसिन आती है ज़करिया साहब, आप हमें कम नहीं पाएंगे मेडिसिन के इल्म में किसी से भी। तो आप तशरीफ लाएं, पहले ये बयान करें कि ये जो सेल्फ एडमिशन है ये तो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। जो शख्स खुद कहता है कि मेरा पागलपन ऊपर और पेशाब पखाना नीचे मेरी नबूवत का सबूत है, तो उसको एल्फ्रेड माल के लफ्ज हैं जी मलिक साहब। एल्फ्रेड माल लिखता है अपने थीसिस में कि मैं इतना हैरान हूं कि ये कैसी चीज है जो कह रहा है कि मुझे नबी मानो, फिर कहता है मैं पागल भी है तो मैं पेशाब पखाना भी है। आप इसकी बात का जवाब दें, फिर मैं आपको, आप मेरी चारों वीडियोस भी जरूर देखें। मैं ज़रूर देखूंगा। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे, मैंने ये क्वेश्चन एक और डॉक्टर थे उनसे भी किया था, उन्होंने इससे बेहतर जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा था कि बीमारी होना और तो ठीक है, ये बात हम जो क्राइटेरिया आप बता रहे हैं और जो लिखा हुआ है क्राइटेरिया के हिसाब से बंदा बीमार तो ज़रूर था, 100% था। अब वो कह रहे हैं, चले पहले आप उनका हवाला पेश कर दें। वो कह रहे हैं इस बात का मलक साहब जरा 10-15 मिनट ध्यान रखियो, मैं आया जैसे ये मतलब कैसे साहब। अच्छा, वो कह रहे हैं इस बात का हवाला पेश कर दें, डॉक्टर साहब कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? हाँ साहब कह रहे हैं। अच्छा, नहीं जी, हम आपको हवाला क्या, हम तो मैं कहता हूँ आप फिक्र ही ना करें। ये ले जी, मैं मलिक साहब आप बात करें, मैं हवाले पेश करता हूँ। वो कॉल पे आ ही गए आपके साथ, चले। हाँ जी, जी मैंने सिर्फ हवाले का कहना है जी, मैं इस वक्त मैंने बताया था बिजी हूँ, आपने बार बार इनवाइट किया इसलिए मैं हाजिर हो गया हूँ। हाँ बराए जी। करम हवाला पेश कर दें, जज़ाकल्लाह। हाँ, मैं हवाले निकालने लगा हूँ। देखें जी, मैं तो बिल्कुल हवाले निकालूंगा और आपको मैं दिखाऊंगा। ये मुझे निकाल लेने दे, क्योंकि अब आप सफ़ा नंबर भी देखेंगे। और मैं आपको सबसे पहला हवाला देता हूँ एल्फ्रेड माल का जो थीसिस है। आप पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से उस आदमी ने पीएचडी की और उसका टाइटल है अहमदियत इन इस्लाम। आप उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ें, उसमें उस शख्स ने बेशुमार हवाला जात दिए हैं और उसने सबसे बड़ी बात ये पेश की है उसमें कि ये दुनिया का वाहिद शख्स हैं जो आपके इमाम हैं, मतलब मैं आप इस बुरे सेंस में नहीं लें। वो कहते हैं कि ये शख्स खुद अपनी नबूवत का सबूत अपने पागलपन और अपने पेशाब और पैखाने को पेश करता है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए ये निकालने लगा हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें ताकि मैं अपना ये कंप्यूटर से निकालूं और आपको दिखाऊं। ये देखें जी, मैं आपको आपने कोई ख़ास किस्म का हवाला मांग रहे हैं या? देखिए, मैं आपको हवाले देता जाता हूँ। पहले तो मैं आपको वो दूंगा कि जहाँ वो कहते हैं कि मेरी 2 बीमारियाँ ही मेरी नबूवत का सबूत हैं, तो वो मैं निकाल रहा हूँ अभी। उससे पहले ये सारे रेफरेंसेस जो हैं अल्फ्रेड माल ने लिखे हैं। ये स्प्रिंग 22 मार्च 1977 को उसने ये थीसिस सबमिट करवाया। इसका टाइटल है ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ अहमदिया मूवमेंट इन इस्लाम, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं http://repository.upenn पेन यूनिवर्सिटी से किया था .edu/dropsy थीसिस। ड्रॉप्सी कॉलेज का नाम है जहाँ पर यूनिवर्सिटी का, जहाँ से इन्होंने किया। आप मेरे ये ज़रूर पढ़ें थीसिस एक दफ़ा, आपको बहुत कुछ पता लगेगा। आप देखें जी, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 20 है, सफ़ा 46 है, तज़किरा तो शहादतैन है। यहाँ पर तीसरी लाइन ऊपर से लिखा है कि मसीह मौत 2 बीमारियों के साथ ज़ाहिर होगा, क्योंकि ताबीर के इल्म में जर्द कपड़े से मुराद बीमारी है और वो दोनों बीमारियाँ मुझ में हैं। यानी एक सर दर्द की बीमारी, दूसरी कसरत पेशाब और दस्तों की बीमारी, और उन्होंने अक्सर जगहों पर लिखा है दुराने सर। तो आप तो डॉक्टर हैं, आप दुराने सर में और सर दर्द में हमें फ़र्क बता दें
کیونکہ درانے سر کو آگے بہت سے ڈاکٹر اسماعیل جو تھے جو ان کے بردر ان لا تھے انہوں نے اس کو کہا کہ یہ مرام اور مراک ہے. میں آپ کو وہ حوالہ بھی بتا دیتا ہوں کہ درانے سر سے ان کی مراد انہی کے بردر ان لا نے ڈسکرائب کی ہے. آپ دیکھیں ایک اور حوالہ آپ لوڈ کریں, آپ اگر سن رہے ہیں تو 19 ہے, صفحہ 435 ہے, نسیم دعوت ہے. یہاں پر درمیان میں لکھا ہے, چنانچہ مثال کے طور پر ظاہر کرتا ہوں کہ مجھے 2 مرض دامنگیر ہیں, ایک جسم کے اوپر کے حصہ میں سر درد اور دوران سر, اور دوران خون کم ہو کر ہاتھ پیر سرد ہو جانا, نبض کم ہو جانا, دوسرے جسم کے نیچے کے حصہ میں پیشاب کثرت سے آنا اور اکثر دست آتے رہنا. یہ دونوں بیماریاں قریباً 20 برس سے ہیں. یہ جی آپ دوسرا حوالہ بھی نوٹ کریں. اب دیکھیں وہ اپنا جو ہے نا اٹیک جو ہے دوران سر کا اٹیک ڈسکرائب کر رہے ہیں سیرت المہدی میں, اور اس کو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ جب پہلی دفعہ دوران سر اور ہسٹیریا کا دورہ بشیر اول کی وفات کے چند دن بعد ہوا. یہ سیرت المہدی صفحہ 15 حصہ اول ہے. تو دیکھیں میں نہیں کہہ رہا کہ ہسٹیریا, انہوں نے خود کہا ہے کہ پہلی دفعہ دوران سر اور ہسٹیریا کا دورہ. آپ اپنے لوگوں کو جا کے سمجھاؤ کہ جناب یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ وفات کے چند دن بعد ہوا, رات کو سوتے ہوئے آپ کو اتھو آیا اور پھر طبیعت خراب ہو گئی. آگے چند لائنیں چھوڑ کر میں لکھتا ہوں, دورے کی کیفیت آپ غور کریں ذرا. کسی میں پردہ, یہ نصرت جہاں بیگم کہہ رہی ہیں, میں پردہ کرا کے مسجد میں چلی گئی تو آپ لیٹے ہوئے تھے. میں جب پاس گئی تو فرمایا میری طبیعت بہت خراب ہے لیکن اب افاقہ ہے. میں نماز پڑھا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے سے اٹھی ہے اور آسمان تک چلی گئی ہے. پھر میں چیخ مار کر زمین پر گر گیا اور غشی کسی حالت ہو گئی. والدہ صاحبہ فرماتی ہیں اس کے بعد سے آپ کو باقاعدہ دورے پڑنے شروع ہو گئے. خاکسار نے پوچھا دوروں میں کیا ہوتا تھا, اور والدہ صاحبہ نے کہا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے تھے اور بدن کے پٹھے کھچ جاتے تھے, خصوصاً گردن کے پٹھے, اور سر میں چکر ہوتا تھا. اس وقت آپ اپنے بدن کو سہار نہیں سکتے تھے. زکریا صاحب یہ ڈیفینیشن ذرا تسی میڈیسن کی کتاباں نال میچ کرو نا تھوڑی جی, ٹھیک ہے نا. تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ ذہنی بیماری ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک, ہاں ان کو فزیکل بیماری بھی تھی, ہم تو نہیں کہتے. فزیکل بیماری ان کو ڈائبٹیز, انکنٹرول ڈائبٹیز تھی, وہ ایک الگ بات ہے, اس کی بھی ہمارے پاس بہت سارے ثبوت موجود ہیں. یہ دیکھیں جی آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہاں یہ جی سیرت المہدی ہے, صفحہ 340 ہے, حصہ 2 میں ہے. اب مجھے نہیں آپ نے کہنا کہ میں نے ڈائگنوسس بنایا ہوا. میرا ڈائگنوسس تو بہت فرم ہے جناب, کہ مرزا غلام قادیانی اسکیزوفرینک تھا, بڑی کمال کا, فل ہاؤس اسکیزوفرینیا کا. یہ آپ کی روایت نمبر 372 ہے. لکھا ہے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کئی دفعہ مسیح موعود سے سنا ہے کہ مجھے ہسٹیریا ہے, اور بعض اوقات آپ مراق بھی فرمایا کرتے تھے. زکریا صاحب مراق جو ہے نا, اگر آپ کو معنی نہیں آتے مراق کے, آپ ریختہ ڈکشنری میں دیکھ لیں جو انٹرنیٹ کی بڑی مشہور ڈکشنری ہے, کسی بھی ڈکشنری میں دیکھ لیں. مراق کا پہلا معنی اردو میں یہ لکھا ہوگا پاگل پن, اور انگلش میں لکھا ہوگا سکیزوفرینیا. ہوں تسی مینوں نہیں کہنا کہ میں ڈائگنوسس بنایا ہے. اے دیکھو جی روایت نمبر 372, ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کئی دفعہ مسیح سے سنا ہے کہ مجھے ہسٹیریا ہے. بعض اوقات آپ مراق بھی فرمایا کرتے تھے. لیکن دراصل بات یہ ہے کہ آپ کو دماغی محنت اور جو بھی انہوں نے آگے اس کی دلیل دینے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب خود بندے کو پوچھا, وہ کہندے نے مینوں مراق ہے یعنی ہسٹیریا ہے, اور یعنی اسکیزوفرینیا ہے, اور مرام بھی ہے وہ جو ہسٹیریا ہے.
اب آپ آ جائیں تو ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جناب یہ ان کا کیا مطلب. آپ نے حوالے دیکھنے تھے نا, یہ دیکھیں میرے کول تے حوالیاں دی جناب کتاب ہے, آگے دیکھیں. میں تو ابھی بہت سارے چھوڑ رہا ہوں. یہ دیکھیں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں یہ بھی ایک حوالہ ہے, میں آپ کو بتاؤں. ہمارا ایک یہ بھی الزام ہے کہ شراب بہت پیتے تھے. زکریا صاحب ذرا سننا, یہ میری نہیں ہے, سیرت المہدی صفحہ 87 حصہ اول ہے. اگر آپ کو گیسٹرونٹرولوجی میں تھوڑا سا انٹرسٹ ہے نا, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ایک ٹپیکل شرابی کی, جس نے 20-30 سال شراب پی ہے, اس کو یا تو گیسٹرک ایروژن ہوئے ہیں یا اسوفیجیل ویریسز ہوئی ہے, اس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے. اب سنیں یہ واقعہ آپ اپنی لوگوں کی زبان میں. پھر یک لخت بولتے بولتے آپ کو بکائی آئی اور ساتھ میں قے ہوئی جو خالص خون کی تھی. غور کرو جی, خون کی الٹی. سنا نا, سارے شرابی آتے ہیں A&E میں, ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی میں, کرنکن ہاس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی مجھے خون کی الٹی آ رہی ہے, جس میں کچھ خون جمع ہوا تھا اور کچھ بہنے والا تھا, یعنی زبردست خون نکلا. حضرت نے قے سے سر اٹھا کر رومال سے اپنا منہ پوچھا اور آنکھیں بھی پوچھی جو قے کی وجہ سے پانی لے آئی تھی, مگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ قے میں کیا نکلا ہے, کیونکہ آپ نے یک لخت جھک کر قے کی اور پھر سر اٹھا لیا. مگر میں نے اس کے دیکھنے کے لیے جھکا تو حضور نے فرمایا کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ حضور قے میں بہت خون نکلا ہے. تب حضور نے اس کی طرف دیکھا, پھر خواجہ صاحب اور مولوی صاحب اور دوسرے لوگ کمرے میں آ گئے اور ڈاکٹر کو بلوایا گیا. ڈاکٹر انگریز تھا, وہ آیا اور قے دیکھ کر خواجہ صاحب کے ساتھ انگریزی میں باتیں کرتا رہا, جس کا مطلب یہ تھا اس بڑھاپے کی عمر میں اس طرح خون کی قے آنا خطرناک ہے. پھر اس نے کہا کہ یہ آرام کیوں نہیں کرتے. یہ جناب ٹیپیکل الکوہولک کی نشانی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر تو اسوفیجیل ویریسز نہیں تھی تو کم از کم گیسٹرک ایروژنز تو میں کہتا ہوں کہیں گئے ہی نہیں, ٹھیک ہے جی. تو اس کا یہی اس انگریز ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ہوشیار ہو جاؤ, یہ کوئی علامت اچھی نہیں ہے. ابھی 1 منٹ خیر, میں تو آپ کو اتنے حوالے دوں گا کہ آپ مطلب آپ کو کتاب کھولنی پڑے گی. یہ لیں جی. اب دیکھیں شراب کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بھی ذہنی بیمار ہوتے ہیں, یہ آپ کو تو پتہ ہے. ہم ان کو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کے لیے بھیجتے ہیں, اور اس کے لیے ہمارے پاس بے شمار قسم کے ریفرنسز ہیں. کوئی میرے پاس 8-10 ریفرنس ہیں, شراب کے, فیم کے, ہر چیز کے. اب سنیں جی, یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ ان کا سیلف ایڈمیشن ہے, میں نے صرف چند آپ کو حوالہ جات دیے. اب سنیں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ روحانی خزائن جلد 23 ہے, صفحہ 343, چشمہ معرفت ہے. کہتے ہیں کہ اس کا وجود بھی حیوان اور نبات میں مشترک ہے, اور بعض درختوں کے پھل جب پختہ ہوتے ہیں اور کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں تو وہ سب کے سب پرندے بن جاتے ہیں اور دوسرے پرندوں کی طرح پرواز کرتے ہیں. زکریا صاحب تسی کوئی مینو درخت دکھانا ہے جدا پھل جڑا ہے نا وہ پرندوں کی طرح اڑ جائے اور پرندہ ہی بن جائے. قرآن کو تو آپ مانتے نہیں ہیں, کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پرندہ بنا نہیں سکتے تھے, ادھر تو درختوں پر پرندے اگ رہے ہیں. تو آپ اس کو نا السلام علیکم ڈاکٹر صاحب اور باقی سب مسلمانوں کو السلام علیکم, عید مبارک. لبیک 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 یا رسول اللہ. کیانی صاحب ماشاءاللہ آپ آگے, میں ذرا ذکریہ صاحب آئے ہیں 1-2 مرتبہ تو کچھ ہوا. اچھا یہ ڈاکٹر ذکریہ صاحب ہیں. ڈاکٹر ذکریہ صاحب شاید آپ مجھے جانتے ہو. آپ نہیں 1 منٹ حوالے سنا لینے دیں کیانی صاحب, پھر آپ کی باری آتی. جی جی سنائیں. تو یہ دیکھیں جی, یہ میں آپ کے لیے صرف ڈھونڈ کے حوالے تلاش کر رہا ہوں. تو خیر میں آپ کو اور بھی سناتا ہوں, اور پھر یہ سن لیں جی. ذکریہ صاحب تسی آ کے نا میرے نال, میں آپ کو میڈیسن کے ریفرنس بتاؤں گا. آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ مجھے میڈیسن, میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں بہت کم ڈاکٹر ایسے ہیں جن کو اتنی میڈیسن آتی ہے جتنی مجھے آتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں جی, روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 99, سرما چشمہ آریہ.
یہاں پر وہ لکھتے ہیں جی یہ ایگزامپلس ہیں ہلوسینیشنز کی. آپ کو پتہ نا آڈیٹری ہلوسینیشنز, ویژول ہلوسینیشنز, سمیٹک ہلوسینیشنز, ٹھیک ہے نا, سب موجود ہیں جی ان کتابوں میں. کہتے ہیں ایک بکرا پیدا ہوا جو بکریوں کی طرح دودھ دیتا تھا. جب اس شہر میں بہت چرچا پھیلا تو مکالیف صاحب ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کو بھی اطلاع ہوئی, تو انہوں نے یہ عجیب امر قانون قدرت کے برخلاف سمجھ کے وہ بکرا اپنے روبرو منگوایا. چنانچہ وہ بکرا جب ان کے روبرو دوہا گیا تو قریب 1.5 سیر اس نے دودھ دیا. میں کہتا ہوں آپ نے اس کتاب سے باہر یہ واقعہ کی تصدیق کر دی نا, میں آپ کی ہر بات مان جاؤں گا. آگے سنیں جی, آگے آپ کو پتہ نا پیگنگ اس فنامنا کو سائیکیٹری میں کہا جاتا ہے, اور میں نے آکسفورڈ کے ایک بڑے مشہور سائیکیٹرسٹ کے ساتھ میرا 4 گھنٹے کا پروگرام ہے, بشیر صاحب کی ویب سائٹ پر آپ اس کو دیکھیں. وہ کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ تھا آکسفورڈ یونیورسٹی میں اور آج کل کہیں اور ہے. وہ حیران ہوتا تھا یہ باتیں سن کر. اس کے بعد 3 معتبر اور سکا اور معزز آدمی نے میرے پاس بیان کیا کہ ہم نے بچش میں خود چند مردوں کو عورتوں کی طرح دودھ دے کے دیکھا. زکریا صاحب, یہ جو گلیکٹوریا کہتے ہیں نا میڈیسن میں اس کنڈیشن کو, یہ پیٹیوٹری گلینڈ سے اٹیچڈ ہے اور اس کے درمیان ایک ہارمون ہے. یہ ایک ایب نارمیلٹی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اتنا فٹ ہو, آگے سنیں کیا کہہ رہے ہیں آپ کے مرزا قادیانی صاحب, کہتے ہیں کہ بلکہ ایک نے ان میں سے کہا کہ امیر علی نام ایک سید کا لڑکا ہمارے گاؤں میں اپنے باپ کے دودھ ہی سے پرورش پایا تھا. میڈیسن کہتی ہے کہ اگر کسی کو اب نارمل گلیکٹوریا میل کو ہو جائے تو اس کا ٹیومر اتنا بڑھ جاتا ہے یا اس کے پیچھے پیتھولوجی اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ چند مہینے بھی زندہ نہیں رہ سکتا. آپ کے مرزا قادیانی یہ لکھ رہے ہیں جناب کہ پورا باپ نے پرورش بھی کیا اور دودھ بھی پلایا. یار یہ میڈیسن سے ایک ریفرنس لانا ہے آپ نے کہ گلیکٹوریا ہو, میل کو ہو, بچے کو بڑا کرے دودھ پلا کر, اتنا دودھ اس کی چھاتیوں سے یار اتنے تو گلینڈ ہی نہیں ہوتے ہیں میل بریسٹ میں کہ اتنا دودھ بن سکے. مطلب پاگل پن کی ایک لمٹ ہونی چاہیے زکریا صاحب, سمجھتے ہو نا کہ پاگل پن دی ایک لمٹ ہوندی ہے. میل بریسٹ میں جتنا بھی گلیکٹوریا ہو جائے اتنے گلینڈ نہیں میموری بن سکتے جتنے عورت کے ہوتے ہیں دودھ پلانے کے لیے. تو میں اس آدمی کو کیا کہوں, پاگل نہ کہوں تو کیا کہوں میں. آگے سنیں جی, کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ چوہا مٹی خشک سے پیدا ہوا جس کا آدھا دڑ تو مٹی کا تھا, آدھا چوہا بن گیا. مطلب آپ مجھے ایک بات بتائیں, جسم کا اگر آدھا حصہ کاٹ کے مٹی بنا دیا جائے تو دیٹس انکمپیٹیبل ود لائف آف اینی ہیومن اور اینیمل, زندہ ہی نہیں رہ سکتا. اس کو پاگل نہیں کہوں گا تو میں کیا کہوں گا. مطلب پاگل پن کی انتہا پر بیٹھا ہوا آدمی ہے. آگے سنیں جی, ایک نے اور غالباً کرشی نے خود اپنی اڈی میں سوراخ ہو کر اور پھر اس راہ سے مدت تک براز یعنی پخانہ آتے رہنا تحریر کیا, اور مرزا قادیانی نے مان بھی لیا کہ اڈی سے پخانہ آ سکتا ہے. زکریا صاحب, اگر میں لارج باؤل کو, لارج انٹسٹین کو ٹرانسپلانٹ کروں وایا لیگ اور اس کو ایڈی تک لے بھی جاؤں نا, میڈیسن کہتی ہے کہ 1 گھنٹہ بھی یہ ٹرانسپلانٹ کام کرنے والا نہیں ہے. پہلی بات ہے یہ ناممکنات میں سے ہے, آپ جانتے ہیں اس بات کو. اس بندے نو میں پاگل نہ کہوں تے کی کہوں. اور ایک پاگل جو سیلف ایڈمٹ کرتا ہے کہ میں پاگل ہوں, آپ اس کو نبی مانتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں آپ کو ہدایت کا راستہ دکھائے. میرے پاس اور بھی بہت سارے حوالے ہیں, جب آئیں گے تو وہ بھی دکھاؤں گا. ہاں جی, اب آپ بات کریں کیانی صاحب. جی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب, ایک پاگل کو ہم پاگل نہ کہیں تو کیا کہیں زکریا صاحب. تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ, یہ جو مرزا قادیانی کے بلیورز ہیں جو اس کو اپنا بھگوان اور نبی اور نہ جانے کیا کیا مانتے ہیں, اوتار بھی مانتے ہیں اور بدھسٹ بھی مانتے ہیں, زوراستری بھی مانتے ہیں, تو یہ قرآن کریم کو نہیں مانتے. بالکل ایسے ہی ہے, یہ بالکل ہی بھی نہیں مانتے. اور جو انہوں نے غلط ترجمہ کیا ہوا ہے وہ بھی ایک عجیب ہی ایک ان کا ایک ڈسیپشن ہے. تو یہاں پر میں آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں ایک ترجمے کی, قرآن کریم کا ترجمہ جس شہر میں آپ تشریف فرما ہیں
यकीनन जकरिया साहब भी वहीं होंगे लंदन में, वहां से ही वो छुपा था। नहीं जकरिया साहब जर्मनी में है। 1740। अच्छा ठीक, और जी जर्मनी में, अच्छा ठीक हो गया। लंदन में है वो, तो लंदन अच्छा लंदन में है। जी उनकी अच्छा है clinic मुझे नहीं पता लंदन था, में। मैंने तो शायद सोचा कि इनके बहुत सी जगह पे क्लिनिक है, और लंदन, जर्मनी, पाकिस्तान, बहुत सी जगहों पे है। ठीक नहीं हो उसके लिए तो आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है जी। हम मेडिसिन को बहुत अच्छा जानते हैं मलिक साहब। जर्मनी में 12 रीजन है, आपको हर रीजन में अलग अलग रजिस्टर करना पड़ता है। वो होमियो के डॉक्टर हैं, मेडिसिन के नहीं है। अच्छा होम्योपैथी के हैं। जी जी, अच्छा नहीं मैं अच्छा। समझा था मेडिसिन के हैं। नहीं अच्छा जिस- मुझे medicine- इल्म नहीं, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, फिर तो उन्हें मेरी बातें शायद आधी समझ में भी ना आई हो। ठीक हो गया। लेकिन उनकी अच्छा, बड़ी वो- प्रैक्टिस है, उस वजह से होमियो के वो बड़े फेमस डॉक्टर हैं। अच्छा होम्योपैथी तो एक अलग है ना, हम तो एलोपैथी की बात कर रहे हैं। तो नहीं मैं हमेशा यही समझता रहा कि ये, क्योंकि किसी ने मुझे कहा था वो कर्नल थे पाकिस्तान आर्मी में, तो मैंने समझा कि शायद क्लासिफाइड स्पेशलिस्ट हों या फिर वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी में 2 किस्म के डॉक्टर होते हैं, एक ग्रेडेड स्पेशलिस्ट होते हैं, एक क्लासिफाइड स्पेशलिस्ट होते हैं। तो मतलब होम्योपैथी के तो नहीं है वहाँ पर। तो मेरी माजरत जकरिया साहब कबूल करो अगर मैंने आपको ये समझ कर आपसे बात की कि आप समझते हैं एलोपैथिक मेडिसिन को, तो आप नहीं, तशरीफ जो- लाएं, आपसे बात होगी। हमें तो आपसे बात करने का काफी शौक है, आप तशरीफ लाएं, हमसे लेकिन भी बात उनकी- करें। उनकी फील्ड यही है, स्पेशलिटी उनकी जो है ना, वो साइकेट्रिक्स के ऊपर ही है ज्यादा। अच्छा लेकिन एलोपैथी में नहीं है, होम्योपैथी में है। होम्योपैथिक में, हाँ जी। हाँ होम्योपैथिक तो एक अलग किस्म की मेडिसिन है। वो मेडिसिन क्या, उसका प्रिंसिपल ही अलग है। उसमें आपको मतलब टैकीकार्डिया की ट्रीटमेंट के लिए जो जिसने होम्योपैथी बनाई, वो आपको वो मेडिकेशन एक स्मॉल कंसंट्रेशन में देता था जो खुद टैकीकार्डिया करती है। और इनका ये मानना है कि एज ए रिफ्लक्स, यानी कि रिएक्शन के तौर पर वो टैकीकार्डिया खत्म हो जाता है। पहले दिल की धड़कन को और ज्यादा बढ़ा दो और फिर खत्म हो जाए। लेकिन इसमें खतरा ये है, क्योंकि ये बहुत कम मिकदार यूज करते हैं, तो शायद इस वजह से आज तक ये इतनी अनसेफ नहीं हुई। लेकिन अगर आप उसको रीजनेबल अमाउंट में यूज करें और टैकीकार्डिया को बढ़ाएं तो फिर तो कार्डियक अरेस्ट और एरिथमियास भी हो जाते हैं। तो खैर आपने मेरी मालूमात में इजाफा किया कि वो एलोपैथिक डॉक्टर नहीं है। मैं तो एलोपैथी मेडिसिन ही जानता हूँ, होम्योपैथिक थोड़ा बहुत इल्म है, ज्यादा इल्म नहीं है। एक एलोपैथी डॉक्टर साहब, अपना डॉक्टर साहब, वो मैं बात कर रहा था कुरान करीम के तर्जमे की। जी 1746 में लंदन से एक कुरान करीम का तर्जमा छुपा जिसका लिखने वाला था जॉर्ज सैली, SALL। हाँ मैंने सुना है जॉर्ज सैली। ठीक हो गया, अच्छा जी। और फिर वो तर्जमा जो है वो खरीदा गया और वो जनाब अली भेजा गया, मेल के जरिए ही हुआ होगा। ये अपना मोंटिचेलो पे, ये अपना मोंटिचेलो वर्जीनिया में, जिस जहां पर रहता था अपना ये एक फाउंडिंग फादर है अपना थॉमस जेफरसन, उसका घर था वहां पर। अच्छा और उसने वो कुरान करीम का जो नुस्खा था, यानी कि 2 काफी बड़ी कापियां हैं, यानी कि यकीनन उसका कागज थोड़ा बारीक नहीं था जिस तरह का आज है। तो उसने उस कुरान पाक पर उसने स्टडी की, बार बार की, और 11 साल के बाद उसने एक लिखा, एक पेपर लिखा जिसका नाम उसने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा। नहीं वो तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये पेंसिल्वेनिया में लिबर्टी बेल के अंदर लगी हुई है, ये उसकी लिखी हुई है। तो मुझे उसका नहीं पता। तो अगर आप देखें ना गूगल पर के अगर आप लिखें ना कि जेफरसन कुरान, हाँ तो जी वो आपको उसमें वो आ जाएगी डिटेल। इसी तरह अगर आप लिखें ना कुरान इन द US constitution.com, उस पर भी है। अच्छा यूएस का आप कह रहे हैं कि कुरान पाक के बाद रेफरेंसेस यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल दिए गए हैं, बिल्कुल दिए। बल्कि अमेरिका जो आजाद भी हुआ है ये कुरान करीम के आने के बाद ही हुआ है।
اور اس میں جو پہلی دفعہ جو دیا گیا تھا نا وہ جو افطار ہوتا ہے، ابھی دیکھیں نا ابھی جس طرح بائیکاٹ کیا ہے مسلمانوں نے اس دفعہ، وہ وائٹ ہاؤس کے باہر کھڑے تھے اندر نہیں گئے، تو یہ بھی سب سے پہلے جیفرسن نے جو ہے نا انوائٹ کیا تھا مسلمان جو ایمبیسڈر تھے اس وقت، لوگ تو تھے یہاں پر مسلمان لیکن ان کو پتہ نہیں تھا. ہاں جی. تو وہ جو قرآن کریم ہے اپنا، اب بات یہ ہے کہ اس قرآن کریم کی وجہ سے یہاں سے کیا ہوا کہ وہ جو تھا نا بندہ جو گیا تھا مغل امپائر میں، کارن والیس، وہ لیڈ کر رہا تھا برٹش ملٹری کو، تو اس کو پکڑ لیا گیا یہاں پر اور پھر اس کو جو ہے نا ملک بدر کر دیا گیا، تو برٹش امپائر یہاں سے ختم ہو گیا. تو تب سے اب تک نا جو یہ برطانیہ والے ہیں نا، یہ اپنے اس کے دین اسلام کے، قرآن کے اور اسلام کے اور ہمارے آقا کریم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو کیا وہ قرآن پاک جو ہے جو جارج سیلی نے کیا تھا وہ ترجمہ کیا غلط ہے یا صحیح ہے؟ میں نے پڑھا نہیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جی وہ دیکھیے گا پی ٹی ایف پر ہے، وہ میں اپنا نہیں میں ڈاؤن لوڈ کروں گا، بڑا مشہور نام ہے یہ. جی یہ 18 تاریخ کو ہے نا اس کا برتھ ڈے اپنے جیفرسن کا ہے. اچھا، اس نے اس کے ساتھ قرآن کی اصل ٹیکسٹ بھی لکھی ہے یا نہیں لکھی؟ نہیں، اصل ٹیکسٹ ہے اصل میں میرے خیال سے یہ تو انگریزی میں ہے، سارے کا سارا انگلش میں ہے. ہاں، اس پر وہ قابل قبول ہی نہیں ہے، اس کو آپ قرآن نہیں کہہ سکتے. قرآن کی جو ٹرم ہے نا جی وہ صرف عربی ٹیکسٹ کے لیے ہے. ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ ٹرانسلیشن ہے اور اس کی کمنٹری ہے جس کو اس نے نہیں وہ غلط، اس کو میں دیکھوں گا پڑھوں گا، لیکن ہم اسے کسی کمنٹری کو یا کسی ترجمے کو ایز سچ ہم قرآن نہیں مانتے. ہاں، کسی نے اپنے فہم کے لیے یا اپنی سمجھ کے لیے اگر کوئی ترجمہ پڑھنا ہے تو پڑھے ضرور، لیکن یہ سمجھ لے کہ وہ کوئی شخص دنیا کا قرآن پاک کی 100% ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ عربی زبان قریب رکھیں اور اس کو پڑھیں، کیونکہ ہم تو ہر مسلمان، یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ مسلمانوں میں کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، اور قرآن پاک کو عربی میں پڑھنا اور پڑھانا پرائمری رسپانسبلٹی ہے، اور جو ترجمہ ہے وہ ایک سیکنڈری چیز ہے جو آپ اپنی فہم کے لیے، سمجھ کے لیے، کیونکہ بہت سارے تراجم تو ایسے ہیں جو قرآن کے معنوں کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن اگر آپ قرآن کے تھوڑا بہت سمجھتے ہیں تو قرآن پاک بہت آسان کتاب ہے. اس کا دعویٰ ہے قرآن پاک میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ایک جگہ نہیں بہت جگہ یہ بات درج ہے کہ ہم نے اسے آپ کی زبان میں یعنی عربی زبان میں آسان کر دیا. تو ایسی کوئی نہیں، اور کوئی شخص جو قرآن پاک کو کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے اور اس کے ساتھ اس کی عربی کی ٹیکسٹ نہیں لکھتا، وہ دھوکے باز ہے، اور کسی اسلامی ملک میں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کی بڑی شدید سزا ہے اگر آپ اسلامی ملک میں ایسا، اور پاکستان میں خاص طور پر اور دوسرے اسلامی ممالک میں آپ ایسی کوشش بھی کریں گے تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا. بہت خوب. تو اپنا یہ ہے کہ جو بنیاد بنی نا یہاں سے ان کے نکالنے کی، برطانیہ کا جو غلامی کا نظام تھا اس کو، وہ قرآن کریم بنی، اصل مقصد یہ ہے. تو اب یہ جو آپ فرما رہے ہیں بالکل درست فرما رہے ہیں، اور اسی طرح سے یہ جو تفسیر صغیر ہے یہ بھی ایک ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے لیکن غلط کی ہوئی ہے. نہیں دیکھیں، تفسیر صغیر میں اور باقی ٹرانسلیشنز میں ایک فرق ہے. تفسیر صغیر میں انٹینشنلی جان بوجھ کر غلط بات لکھی گئی ہے. آپ اس میں فرق کریں. جو باقی ٹرانسلیشنز ہیں وہ چونکہ عربی کی 100% ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتی، لیکن ان کی نیت سیکھ ہے. تفسیر صغیر کی جو ٹرانسلیشن ہے یہ ایک دھوکے باز نے دھوکہ دینے کے لیے کی ہوئی ہے. اس کی واضح مثال ہے کہ اس دھوکے باز شخص نے حروف مقطعات جو ہیں الف لام میم را قاف ہا یا عین صاد، جس کا مطلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا، صحابہ رضوان اللہ علیہ نے بیان نہیں کیا، ائمۃ المسلمین نے نہیں بیان کیا. وہ ایک جاہل شخص جو اسکول میں فیل ہوتا رہا
मतलब इनके खलीफों की एक कॉमन डिनोमिनेटर है उसमें कि सब जाहिलों के जाहिल थे। 10वीं फेल था मिर्जा महमूद, और मिर्जा नासिर उसके बाद उसने एक 3rd डिवीजन में ऑक्सफोर्ड से आर्ट्स में पीपीई जिसको कहते हैं शायद, पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स, और ये इस तरह की डिग्री है कि इस तरह के ब्रीफ एब्रीविएटेड नाम है ऑक्सफोर्ड में, तो किया हुआ था। लेकिन मिर्जा ताहिर को दाखिल कराया गया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में यहाँ पर एक डिग्री करने के लिए। वो तो यू ग्रेड लेके गया, मतलब उन्होंने कह दिया कि इसका ग्रेड इतना लो है कि ग्रेड ही नहीं, और घर जाके हंसता था कि मैं तो अंग्रेजी सीखने गया था। और ये जो अब इनका खलीफा है, ये लायलपुर यूनिवर्सिटी कोई 3rd क्लास ज़राअत की डिग्री इसने की हुई है, और बस इससे ज़्यादा इनकी इल्मी इस्तिताअत जो दुनियावी लिहाज से है कुछ नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की इस्तिताअत का आदमी, और मिर्जा महमूद जिसने तफसीर सगीर लिखी वो तो 10वीं फेल था, उसको तो कोई इल्म नहीं था, वो तो एक ज़नाकार शख्स था दुनियावी लिहाज से भी। और एक बात उसके बारे में याद रखने की है कि इनका पहला खलीफा हकीम नूरुद्दीन नहीं था। हकीम नूरुद्दीन ने ना कभी अपने आप को खलीफा कहा, ना वो खलीफा था, ना कभी उसका इंतखाब हुआ, बल्कि 1905 में मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपनी जिंदगी में एक 14 आदमियों की अंजुमन कायम की। मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूं, और उसका सदर उसने हकीम नूरे को बना दिया। 1908 में वो फौत हुआ, क्योंकि वो अंजुमन का सदर है। और मिर्जे ने लिखा कि उसकी जिंदगी में भी और उसकी जिंदगी के बाद भी 1905 से इस जमात का हर फैसला ये अंजुमन करेगी, और जो अक्सरियती फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा। बस मेरी जिंदगी में मुझे बता देना, ताकि अगर मैं कुछ कहना चाहूं या उसको जो भी जाली इल्हाम होते थे कोई हो जाए तो वो उनको बता दे। तो मिर्जा गुलाम कादियानी की आखिरी वसीयत जो थी वो ये थी कि इसको लाहौरी जमात जो अंजुमन चलाती है वही अंजुमन इनके सिलसिला को चलाएगी। और हकीम नूरुद्दीन कोई खलीफा नहीं था, वो इस अंजुमन का अमीर या सदर था जो मिर्जा कादियानी ने लगाया। हकीम नूरुद्दीन का एज ए खलीफा कभी इंतखाब नहीं हुआ। कोई आके दिखा दे, मैं अभी कादियानी हो जाता हूं। और डॉक्टर साहब इनके कोई मिनिस्टर वगैरह भी हुआ करते थे, मसलन एक नहीं, प्रेसिडेंट। ये इसको पूरा हो लेने दे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कादियानियों को। ये हकीम नूरुद्दीन को खलीफा अव्वल कहते हैं। हकीम नूरुद्दीन कोई खलीफा अव्वल नहीं था, वो उस अंजुमन का सदर था जो मिर्जा गुलाम कादियानी के मुताबिक उसकी आखिरी वसीयत थी। लाहौरी जमात बनने की वजह यह थी कि अप्रैल 1914 में इसने अपनी गद्दी कायम करने के लिए नुसरत जहां और मीर नासिर नवाब और मुद्दा जो तो उसकी महमूद जो था, इसकी उम्र 21 साल थी, इन्होंने साजिश की। और उसने लिखा है कि ऐसी खिलाफत का क्या फायदा जिसके पास पैसे का तसर्रुफ ना हो। तो उसने उस अंजुमन को तोड़ दिया। इस खिलाफत का इंतखाब असर के वक्त हुआ और उसमें चंद आदमी शरीक हुए, और मौलवी मोहम्मद अली जिसने लाहौरी जमात बनाई उसने इनकार कर दिया इसको मानने से या इस इंतखाब में हिस्सा भी लेने से। हालांकि उसे इनवाइट किया गया और कहा गया कि तुम खलीफा बनना चाहते हो तो पहले तुम बन लो। उसने इनकार कर दिया, उसने कहा यह तो अंजुमन है, मिर्जा कादियानी की आखिरी वसीयत है। लेकिन मिर्जे महमूद ने जो 10वीं फेल था उस अंजुमन को तोड़ दिया और खुद को खलीफा कहना शुरू कर दिया। सेल्फ मेड यानी सेल्फ अपॉइंटेड खलीफा बन गया। तो कादियानियों का असल में पहला खलीफा मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद है। हकीम नूरा तो खलीफा था ही नहीं, ना उसका कभी इंतखाब हुआ, ना किसी ने उसका खलीफा बनाया। इन्होंने मिर्जे कादियानी की वसीयत को तोड़ दिया। जब ये मिर्जे कादियानी का बार बार, मैं कहता हूं कादियानी जितना मिर्जे कादियानी को झूठा खुद कहते हैं ना, पर कादियानी सानू क्यों कहते हो असि मिर्जे नूं झूठा कहने? तुसीं ते आप मिर्जे नूं झूठा कहते हो। तुमने क्यों तोड़ी उसकी आखिरी वसीयत? कहो तो आपको एक से एक बढ़कर रेफरेंस दिखाऊं, आ जाओ इधर। ये सब एक जहालत है जिन्हें खुदाई खलीफे तुम कहते हो। ये मिर्जे कादियानी की वसीयत की खिलाफ वर्जी है। आप किस दुनिया में रहते हो? हाँ जी, आप क्या निसाब बताएं। जी जी माशाल्लाह। एक तो मैं इस वसीयत पर बात कर रहा हूँ, दूसरा मैंने ये अर्ज की थी कि इनके कोई वजीर मिनिस्टर भी होते हैं। जिस तरह जब ये बशीरे, यही शायद बशीरा था जिसने डॉक्टर सादक कादियानी को इधर शिकागो भेजा था और डिट्रॉइट,
تو اس نے یہاں پر کالے کالوں کو گارڈ بھی بنا کر دیا تھا، فرد محمد اور ان کا ایک پرافٹ بھی بنایا تھا علی جا محمد. تو اس کا جو ماننے والا ہے علی جا محمد کا، وہ اپنے آپ کو منسٹر کہتا ہے، آنریبل منسٹر لوئس فرحان. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ادھر ٹویٹر پر نہیں ہوتا ہے. نہیں دیکھیں، میں آپ کو بتا دوں. پہلی بات تو ہے کہ صادق کسی قسم کا ڈاکٹر نہیں تھا، سب جال سازی ہے. نہ اس کے پاس پی ایچ ڈی تھی، نہ وہ میڈیکل ڈاکٹر تھا. یہ سب جال سازی ہے. اس طرح یہ ڈاکٹر نیچے جو زکریا صاحب ہیں، انہی کی طرح تھا نا وہ بھی میرے خیال سے. بعد مجھے زکریا صاحب کا پتہ نہیں، تو میں ان پر کمنٹ نہیں کرتا. مجھے تو ابھی پتہ لگا کہ وہ ایلوپیتھک اپنا نہیں ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اپنا کیانی صاحب، آپ کو پچھلے دن بھی بولا تھا کہ اگر ہماری بارڈ پہ آتے ہیں تھوڑا سا نا غصہ نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ مہربانی ہوگی آپ کی. بک بک بند کریں جی اور میں جا رہا ہوں. آپ بک بک بند کریں اور میں جا رہا ہوں. نہ ٹھیک ہے؟ کیانی صاحب اس طرح نہیں کرنا تجھے. نہیں کیانی صاحب جو ہے نا وہ نہیں نا ڈاکٹر صاحب، پتہ کیا بات ہے، ان عظیم کو بٹ بولا صاحب آئے ہیں، آپ عظیم آیا بٹ صاحب کریں، کے پاس بھی کافی نالج آیا ہے. کریں، آپ 100 جو دفعہ بات آیا کر کریں. رہے ہیں آپ کو پتہ ہے نا، ان کو اگر خلیفہ بولے نا والی، کہ پیار سے بات کریں، وہ ہم ہم اسی ان سے لیے. پوچھ سکتے ہیں. ہاں عظیم شاید بٹ ہماری صاحب تو بھاگ جاتے ہیں، ان کی پرابلم ہے تو نا. یہ دیکھا ہے نا کہ اس بندے کو بولا ہے پیار سے بات کرے، تو آگے کتنا بکواس کر کے گیا بندہ. دیکھا ہے ہاں کتے کی طرح نہیں بھونک وہ کے چلا کیانی گیا. صاحب ذرا اس طرح کے ہیں، ان کی ایک وجہ ہے. نہیں ایک اپنے بھائی کو ہم عزت سے پیار کرے تو آگے سے کتے کی طرح بھونک کے چلے جاتے ہیں. نہیں وہ میں آپ کو پرائیویٹ میں بتا دوں گا، ایک تو آپ عزت سمجھ دیں جائیں گے. اپنے بھائیوں کو. ڈاکٹر صاحب ہم تو لیتے ہی نہیں. ایک دو بار پیار سے بندہ کہے نا، بندہ کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یار میں نہیں بولتا، بندہ اس طرح کہہ دیتا ہے. آپ میری درخواست پر کیانی صاحب کی طرف سے میں معافی مانگ لیتا ہوں. نہیں آپ تو ہمارے لیے محترم ہے نا ڈاکٹر صاحب، آپ تو ہمارے لیے محترم ہیں. نہیں کیانی صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا. تو کیانی صاحب ہاں مطلب علی بھائی کو نہیں وجہ ہے نا. آتے ہیں، پچھلے دن بھی ڈاکٹر صاحب وہ آئے. توڑ بہت تیز ہے. وہ کوئی اچھا بات نہیں. ویسے نا ڈاکٹر صاحب میری بڑی خواہش ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہے، کہ جس طرح باقی لوگوں کا مناظرہ ہوتا ہے، جی. یعنی کہ 2-2 منٹ کا ٹائم سیٹ کر کے، آپ کا مناظرہ ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی. آپ کے ساتھ یہ بات نہیں کرتے. نہیں بھاگ گئے تھے ایک دن، میں نے ایگری کیا تھا عظیم بٹ صاحب کے ساتھ. وہ تو مطلب 30 سیکنڈ بھی نہیں ٹھہرے تھے، وہ چلے گئے. میں پہلا ہی وہ سوال حل کیا، انہوں نے دوڑ لاتی. اچھا ہے کہ لوگوں کو نالج ملے. کوئی ڈبیٹ آپ کی ہو نا، آپ کے ساتھ کوئی ڈبیٹ نہیں کرتا. یہ کیا وجہ ہے؟ مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی، حالانکہ میں تو سب سے جینٹل ہوں. میں ایک بات کہتا ہوں انہیں کہ اگر میرے پاس اس کا ثبوت نہیں ہوگا وہ بات نہیں کروں گا. اور ایک بات سب اس جماعت کو پتہ ہے کہ اس جماعت کے بارے میں بعض لوگ نہ کم علمی کی وجہ سے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتی. تو میں انہیں بتا دیتا ہوں کہ بھائی آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں. اور دوسری بات میں انہیں بار بار بتاتا ہوں، اس جماعت کے 90% جو لوگ اس جماعت کے پیچھے ہیں اور بڑے مطلب اخلاص جس کو آپ کہہ لیں اس سے ہیں، وہ اصل میں حقیقت سے ناواقف ہے، خود حقیقت. اور لوگوں کو آپ کو بڑی حیرانی ہوگی، جسے پرچیاں پرچیاں کہتے ہیں، کوئی پرچی نہیں ہے. اگر آپ ایک حوالہ لاتے ہیں اور آپ نے کتاب نہیں بھی پڑھی تو آپ اس کا حوالہ لے کر آتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے. یہی دنیا کا مسلمہ اصول ہے، اور اسی اصول پر ہم پی ایچ ڈی کی ڈگری، دنیا کی سب سے بڑی ڈگری دے دیتے ہیں. اور ہم اس سے کوئی، آپ یہ دیکھیں نا قادیانیت کا معیار، آپ خود غور کر لیں کہ ہم تو پورا صفحہ دکھاتے ہیں اس کو، یہ پرچی کہہ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ لو جی پرچیاں والا آ گیا. حالانکہ مجھ جیسے لوگوں نے تو پوری کتابیں پڑھی ہیں، اور میں نے تقریباً 10 مرتبہ پڑھا ہے یہ ان کے خزائن جو ہیں، اور میرا اب دل نہیں کرتا ان کو پڑھنے کو. دو بندوں سے یہ بات نہیں کرتے. ایک آپ سے نہیں کرتے، ایک وہ طارق چوہان صاحب سے نہیں کرتے. یہ بڑا عجیب بات ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم اس جماعت کو اندر سے جانتے ہیں. اندر سے بہت جانتے ہیں نا، اسی وجہ سے شاید. ہاں جی. یہ تو کیونکہ ہمیں جو آدمی کہتا ہے نا کہ دیکھیں اگر کوئی جو مسلمان ہیں جنہوں نے کبھی ان سے واسطہ نہیں پڑا تو ان کی بعض پرسیپشن غلط ہیں انفارچونیٹلی. لیکن ہمیں کوئی غلط پرسیپشن نہیں ہے اس جماعت کے بارے میں، ہم اسے ٹھیک سے جانتے ہیں. اور اس وجہ سے انہیں شاید کچھ پریشانی ہو جاتی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 90% لوگ یہاں پر ایسے ہیں جنہوں نے کبھی یہ لٹریچر نہیں پڑھا. مرزا غلام قادیانی کی اپنی کتابیں انہوں نے نہیں پڑھی ہوئی، حالانکہ پڑھنی چاہیے. اور مجھے گلہ یہ ہے اس جماعت سے، یہ جو پھرتے ہیں نا شاطم قسم کے لوگ، سب کو نہیں کہہ رہا، برا نہ مانے کوئی،
वो जो है उन्हें जो वो बातें करते हैं वो बड़ी, बल्कि मुझे हैरानी इस पर होती है कि मिर्जा गुलाम कादियानी को झूठा कहते हैं, प्रैक्टिकली झूठा कहते हैं कि मैं मतलब मैं आपको मिसालें देकर बता देता हूँ। मिर्जा गुलाम कादियानी मैंने अभी अपलोड की हुई है वो वीडियो इसी अपने टिकटॉक पर, कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने बार बार कहा कि मैं 1840 या 41 में पैदा हुआ, और उसने कसम उठाई हुई है। उसने कहा कि मैंने तो वो जो दाई थी ना मिडवाइफ, उसको बुला के सर्टिफिकेट तक लिखवाया हुआ है मैं कब पैदा हुआ। अब ये कहते हैं नहीं जी तू 1840 से किस तरह पैदा हो गया, हम तो तुझे 1835 में पैदा करेंगे। और सबूत, और मिर्जा कादियानी तारीख का सबूत देता है, आखिरी दौर सिखों का। वो कहता है कि 1857 में मेरी उम्र 16 साल की थी और मैं 17वें साल में लगा हुआ था बगैर किसी इबहाम के। आप उसमें से निकाल दें, 16 निकालें तो 1841 आता है, 17 निकालें तो 1840 आता है। और ये कहते हैं जी मिर्जा कादियानी ने हमने उसे कहते सुना कि जनाब मैं फागन का महीना जुम्मे का दिन, और यार ताड़ा दिमाग खराब जाए, फागन का महीना जुम्मे का दिन, ये तुम्हारा ज़हनी हालत है, जाके डॉक्टर को दिखाओ। मिर्जा कादियानी कह रहा है, तारीख के हवाले दे रहा, और 1857 का इतना इंपॉर्टेंट हवाला देकर अपनी एग्जैक्ट डेट। और फिर उसने अल हकम में लिखा है, वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में मुकदमे में पेश हुआ मुजरिम के तौर पर, उस पर चार्ज लगा हुआ था। तो उसने कसम उठा के बताया जुलाई 1901 में कि मेरी उम्र 60 साल। तुसी 60 काट के देखो, 1841 पैदा हुए। वो मुसलसल 40-41 की बात करता है। ये इसलिए उसको नहीं मानते कि 1838 से लेकर 1842 तक जो था ना गुलाम मुर्तजा, वो कादियान में मौजूद ही नहीं था, वो अफगान कैंपेन पर था सिख फौज के साथ। ये इसलिए उसको इनकार करते, झूठा कहते हैं मिर्जे को, ताकि वो बगैर हकीकत ना पता लग जाए कि गुलाम मुर्तजा उसका बाप नहीं है। और ये बात मैं नहीं कहता, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि जनाब आपने तो पहली, मैंने कहा भाई साहब मैंने पहली मर्तबा नहीं बात कही, ये बात जॉन अलेक्जेंडर जो था जिसने इसका मुबाला भी कबूल नहीं किया, उसने न्यूयॉर्क के एक अखबार में लिख कर दी थी। और इन्होंने मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा था कि ये मुझे कहता है कि मैं हरामी हूं और मेरा बाप ना मालूम है। और यही बात मौलाना अल्लाह वसाया ने अपनी किताब में लिखी हुई। फिर यही बात सफा नंबर 1231 पर असेंबली की कार्रवाई में भी दर्ज है। तो कादियानी तुसी मैनू क्यों इल्जाम देंदे हो यार, मैं तो तुहाडे कोल पुछना है कि तुसी मिर्जे कादियानी नू क्यों झूठा कहंदे। फिर उसने कहा मिर्जे कादियानी ने कि अंजुमन होगी जो फैसले करेगी, और हकीम नूरा कोई खलीफा खलूफा नहीं है, वो तो सदर बनाया अंजुमन का और उसका कभी इंतखाब नहीं हुआ, ये उसको खलीफा अव्वल कहते हैं। और मिर्जे के हुक्म की खिलाफ वर्जी करके इन्होंने अंजुमन तोड़ी। मिर्जे को ना सिर्फ झूठा कहा बल्कि उसको इनकम्पिटेंट करार दिया। कोई कादियानी है आके ये मसले हल करे? क्योंकि तुम्हें जो ना जानने वाले कादियानी है उनसे मैं कहता हूं कि भाइयों ये तो मिर्जे कादियानी को तुम्हारे खलीफे और ये जो जानने वाले हैं सब उसको झूठा कह रहे हैं। तो आप तुम क्यों कहते हो, जिसको नबी मानते हो उसे झूठा क्यों कहते हो? पीर इसकानी साहब आए, उनको ऊपर लें। हाँ जी, पीर इसकानी साहब को मलिक साहब लें। सैयद होली स्पिरिट साहब क्या हाल है आपका? ठीक है, ईद मुबारक। हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक, ईद मुबारक आपको। आवाज सुनी है, अल्लाह आपको खुश रखे, सदा सलामत रखे। नदीम भाई ले लें उनको, मैंने आपको बनाया, उनको ले लें। हजरत आप किधर गए? मैं बड़ी देर बाद आवाज सुनी है आप। नहीं, मैं रमजान का महीना बड़ा बिजी होता है, मैं तरावियां पढ़ाता हूँ, फिर मैं इत्तिकाफ करता हूँ। हाँ, तो मतलब आप समझें कि सबसे सख्त काम मैं रमजान के महीने में करता हूँ। माशाल्लाह। तो वो दुराई करनी पड़ती है, और वैसे मेरा फुल टाइम तो ये जॉब भी नहीं है, तो दुराई भी, फिर इत्तिकाफ तो एक मतलब अल्लाह ताला से ना हम अल्लाह माफ़ करे अगर मैं गलत हूँ, तो मैं ये इसलिए करता हूँ कि बाकी साल अच्छा गुजरे 10 दिन के बदले में। बेशक जी बेशक, है? बरकतों वाला महीना और अल्लाह से ज्यादा करीब होने वाला महीना है। हाँ जी, नहीं पाँव में सोजन पड़ जाती है ना, क्योंकि आप मस्जिद के दरवाजे से निकल नहीं सकते। ऐसा ही है। हाँ, तो फिर आपको मतलब सारी रात जाग के इबादत भी करनी होती है, क़ियामुल लैल भी होता है, तहज्जुद भी,
کا تو قیام اللیل ہی ہے، اور پھر قرآن پاک بھی آپ پڑھتے ہیں، تو پھر نمازیں بھی آپ ماشاءاللہ مسجد میں ہی ہوتی ہیں کیونکہ آپ وہیں پر ہیں، تو بہت زیادہ تو اچھی بات ہے۔ اگر کوئی گنجائش رہ گئی ہو تھوڑی بہت، میرے جو نکمے کے لیے بھی دعا کر دینا۔ نہیں، ہم تو سب کے لیے دعا کی، میں نے تو کہا سب کے لیے، ہم تو خاص طور پر جو ہمارے آپ جیسے جاننے والے دوست ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ سب کی، میں تو ہر وقت کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جو ہے دعا وہ قبول کرے، اور ویسے ہی قبول کرے جیسے آپ مانگتے ہیں، اور اگر آپ کے لیے اچھی نہیں بھی ہے تو آپ کو آپ کے حق میں اچھی کر کے دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا بعید ہے کہ آپ ایسی چیز مانیں جو آپ کے حق میں اچھی نہیں ہے، تو وہ چاہے تو اس کو آپ کے حق میں بہت ہی فائدہ مند کر کے وہی چیز آپ کو دے دے۔ ایسا ہی ہے، ہاں میں تو یہی مانتا ہوں، ماشاءاللہ۔ میں تو بلا کنڈیشن دعا کرتا ہوں لوگوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو عرش کے فرشتے ہیں نا، سورہ غافر یا سورہ المومنون بھی اسے کہا جاتا ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم۔ انکنڈیشنل دعا ہے آپ کے لیے، آپ کی اولادوں کے لیے، آپ کے آباء و اجداد کے لیے، کہیں نہیں لکھا کہ ان کے حق میں اچھا ہو تو دینا، کہا کہ انہیں دے دے سب کچھ، ماشاءاللہ۔ اور ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ تو قیامت کے دن انہیں معاف بھی کر دے۔ بے شک۔ ہاں تو ہم تو جب میں یہ دعا میں یہی دعا کرتا ہوں سب کے لیے، کیونکہ یہ دعا تو عرش کے فرشتے مانگ رہے ہیں نا، بے شک، ہاں تو دیکھیں سب کے حق میں ہے کہ نہیں۔ آ گئی، بالکل آ گئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ دعا جب آپ مانگتے ہیں کسی کے لیے تو عرش کے فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ سب سے پہلے یہ چیز اس کو دے، بے شک۔ تو پھر دعا تو وہی مانگنا بنتا ہے نا کہ آپ دوسروں کے لیے مانگیں، سب سے جو آپ کو اپنے لیے پسند ہے پہلے آپ دوسرے کے لیے مانگیں۔ ماشاءاللہ۔ سرکار آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو پتہ تو چل ہی گیا ہوگا، ایک ہاں نبی آ گیا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ نہیں، میں نے چیمہ صاحب سے بڑی میری ایک دو دفعہ گفتگو، بلکہ 2-3 دفعہ ان سے ملنا ہوا شاہد صاحب کی براڈ پر، تو میں نے تو انہیں چند مہینے پہلے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ چیمہ صاحب جے تسی دعویٰ کرنا ہے تو بڑا گولڈن ٹائم جا رہا ہے۔ نہیں اب دیکھو ظاہر نہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا سب کے حق میں، رمضان کے درمیان میں چاند گرہن لگا ہے، آخر میں سورج گرہن لگا ہے، مرزا غلام قادیانی کے لیے تو ایسا ہوا ہی نہیں تھا، وہ تو یہ جال سازی کرتے ہیں ہم تو، اور یہ چاند اور سورج گرہن ایسا لگا ہے جو تاریخ کی کتابوں کے مطابق اتنا ہے کہ یہودیوں نے قربانی دی ہے خاص قسم کی، ہزاروں سال بعد گائے کی قربانی دی ہے، بالکل ہاں خاص قسم کی گائے جی، پیلے رنگ کی، ہاں جی، سرخ، جس کے پاؤں بھی سرخ ہو، ہاں وہ پیلا سرخی مائل پیلا رنگ اس کا ہے، اور وہ جینیٹیکلی انجینئرڈ کی گئی ہیں، ہاں وہ انہوں نے خود کوئی اس کی نا بنایا ہے اس گائے کو، ہاں جینیٹیکلی انجینئرڈ ہے وہ، اور اس کے لیے بڑا انہوں نے سالوں انتظار کیا، کیونکہ انہیں پچھلے 50 یا 100 سال سے پتا تھا اس دن یہ والا گرین لگے گا۔ میں تو چیمہ صاحب نے کیا سی ملک صاحب، میں کیا چیمہ صاحب جوید بھائی لیٹ نہیں کرنی گل، وعلیکم مطلب آپ نے حکیم نورے والا کردار ادا کر دیا۔ میں نے حکیم نورے والا کیا کہ سید یہ ہمارے جوید بھائی آپ ان کو جانتے ہیں، یہ بھی مفتی ہیں ماشاءاللہ؟ نہیں ہاں نہیں جوید صاحب سے ماشاءاللہ سننا ہوا ہے ان کا، یہ تو آتے ہیں اکثر ہماری براڈس پہ، ہاں بڑے جاننے والی شخصیت۔ السلام علیکم عامر بھائی بھی آئے ہیں، السلام علیکم عامر بھائی کو بھی، پیر صاحب کو بھی، آپ تو جوید صاحب کو بھی، اور پرویز صاحب کو بھی، سب کو جناب آگے میں مصروف تھا تھوڑا سا۔ احمد علی صاحب تاڑی براڈ پہ تھے ماشاءاللہ، وہ یکتا زمانہ لوگ آگے نے ان میں بیٹھ کے سناں گا۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं डॉक्टर साहब, ये बंदे चलाते रहते हैं ना। अब पीर साहब भी जनरेटर हैं। जनरेटर का आपको पता है जनरेटर क्या होता है? पीर साहब भी जनरेटर हैं, कैसर साहब भी जनरेटर हैं, और परवेज साहब भी जनरेटर हैं। नहीं, आमिर साहब को आप सुने, आमिर साहब तो माशाल्लाह अरबी ज़ुबान से भी वाकिफ़ हैं और इनकी नहीं, तहकीक ये भी पीर खासी साहब है। ना जनरेटर कहते हैं ना, मोनिनेटर बनाया हो ना जो बरात चलाते हैं, तो पीर साहब ने उनका नाम जनरेटर रखा हुआ है। अगर किसी ने ऊपर आना है, पीर साहब को रिक्वेस्ट करनी है, तो पीर साहब ने इजाज़त देनी है तो ऊपर आना है। सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख जावेद साहब, खैरियत है? जी जी पीर साहब मोहतरम, खैर व आफियत है, आप ठीक हैं? तक़ब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम हबीबी। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बारकल्लाहु फीका। जज़ाकल्लाह या हबीब। क्या हाल है, खैरियत से ठीक है? बहुत बहुत आज गुफ्तगू में बहुत अच्छा लगा, बहुत काफ़ी बातें हमने सीखी हमारे मोहतरम सैयद साहब से, क्योंकि ये भी गायब रहे जिस तरह से आप गायब रहते हैं ना, ईद के शाम के साथ आ जाते जी हैं, जी जी ईद की वैसे वजह से सैयद साहब भी जी ईद की वजह से थोड़ा सा गायब हूँ। आपने आजकल फेसबुक में देखा होगा। हमारे सैयदी जो हैं, सैयदी भाई हैं, ये जनाब चलता फिरता जो है ना PDF है, PDF एक एक चीज, हवाला, वर्का, हर चीज याद है। मैं तो हैरान हो जाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ऐसा भाई, है। थोड़ा सा सुन लीजिए, मेरी भी अर्ज सुन लीजिए। सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह फिर वही उन ब्रोड पे चले गए थे, वो सैफ़ी के, तो वही बदतमीज़ियाँ ये कर रहे थे कि आमिर नज़ीर साहब ने ये कहा है कि सैयद ने कुरान गलत पढ़ा है। अच्छा, मुझे भी उन्होंने उठाया, तो सैयद साहब बता रहे थे कि भाई मैंने फ़ोन पे अभी बात हुई है आमिर नज़ीर साहब से, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। नहीं कहते वो झूठा है, झूठा है, झूठा 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 झूठा। वो मुबारक है ना, वो मैं मुबारक नीचे साहब। बैठा हुआ था पीर साहब, मैं भी बैठा हुआ था नीचे। अच्छा, आपने सुना मेरे साथ उन्होंने क्या किया या नहीं? नहीं, आपके साथ नहीं, जब शाह साहब के साथ बात हो रही थी तो मैं ऊपर चढ़ गया और मैंने कहा ये कौन सा तरीका है, ये तो आप लोग क्या नाम है, ये तो आप डर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। एकदम मुझे फिर उन्होंने उतारा, फिर रिक्वेस्ट डाली, क्योंकि मेरे साथ तो जरा वो कर रहे हैं ना कि मुझे आप लोगों से जरा अलग थलग समझ रहा है कि नहीं नहीं मुफ्ती साहब तो ऐसे हैं, ये है वो है। कादियानियत से आप कायल हो जाएंगे ना। मैं तो अच्छा शेख साहब सुन लीजिए, हुआ जी, क्या, जी। तो वो मुबारक है जो कुरान से बात करता है ना, मुबारक वो टैक्सी ड्राइवर है कहीं, वो असल में वो भी बकवास कर रहे थे कि नहीं 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 वो तो झूठा है, झूठा 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 झूठा, एक सांस में पता नहीं कितनी बार कह दिया। खैर मुझे भी उठाया हुआ था, तो सैयद साहब ने बात करके सैयद साहब ने कहा कि मैं तो इजाज़त चाहता हूँ। वो उसने जो है शुरू कर दिया, वो आज़म सैफ़ी ने। आज़म सैफ़ी असल में वो शख्स है, अगर चाहें तो मैं उसकी ऑडियो भी आपको सुना दूँ। आमिर साहब से गुफ्तगू करते हुए इतने वो होश व हवास जो है वो खो बैठे थे कि उन्होंने ये कह दिया कि जिसको ये नबी मानता है गुलाम अहमद कादियानी, कहता कि आज़म सैफ़ी ने कहा, ऑडियो मौजूद है, कि भाई मैं इजाज़त देता हूँ कि गुलाम अहमद कादियानी को हरामज़ादा कहो। ये वो इंसान है। खैर इतना पागल हो गया था, तो भाई मैंने कहा, मैंने आया गुफ्तगू मैंने शुरू की। मैंने कहा भाई आप तो बात करने देते नहीं, शुरू हो गए इधर उधर। अच्छा ये आस्कानी आया हुआ है, ये तो इसने गाली से शादी की है, इसने गाली, इसको उतारो, इस खबीस को उतार दो, इस गलीस को किसने उठाया, सब एक साथ बोलने लगे और मुझे उतार दिया। दो बातें मैंने नहीं की, फिर गालियाँ। ये मुबारक और वो पता नहीं एक और था, वो कह रहे हैं कि असल में आस्कानी के वालिद ने कहा था कि भाई तेरी शादी करानी है, तो आस्कानी ने कहा ठीक है भाई करा दो, लेकिन गाली से। फिर गाली महर में दे दी, गाली से शादी कर ली, खानदानी ये है। भाई एक मुश्त में सब शुरू हो गए पागलों की तरह गालियां देना। ओ वाह, अब बैठ के सुनो, वो कह रहे बैठ के सुनो, भागना नहीं, बैठ के सुनना है तुमने। ये हालत है मेरे भाई इनकी। सैयद साहब से आप भाई कह दे कि ये क्या नाम है, सैफी कहने को तो मुअल्लिम है, लेकिन इसके पास बदतमीजी के सिवा कुछ भी नहीं है, झूठ बोलता रहता है। असल में मुबारक जो है ना इनका,
वो टैक्सी ड्राइवर, उसने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इला रसूल या इल्लल्लाह, बस मुकम्मल आयत नहीं पढ़ी थी। इस पे गिरफ्त की थी आमिर नज़ीर साहब ने। इस बात को कह रहे हैं कि गिरफ्त की है आमिर नज़ीर साहब ने, किसकी? सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह की। भाई सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह एक जाने माने आलिम दीन है, वो उनको कैसे पकड़ेंगे आमिर नज़ीर साहब? किसी और के बारे में कहते तो ठीक। ये हम नहीं कहते कि किसी आलिम से गलती नहीं होता, भाई भूल जाता है। मैं खुद कितनी मरतबा गलती करता हूँ, खुद पीछे होते हैं उलमाए दीन के, नमाज पढ़े रहे होते हैं, वो गलती कर जाते हैं। ये तो है, ये तो बात दुरुस्त है, लेकिन वो एक जाने माने आलिम दीन है। आमिर नज़ीर साहब ये कहेंगे कि उनको कुरान पढ़ना नहीं मालूम? ये कैसे मुमकिन है? यानी झूठ देख लें इनके, इतने बड़े कमबख्त हैं। जी भाई। पीर साहब मोहतरम, आज मैं एक ब्रॉड पे गया हूँ, वहाँ फिर शाह साहब भी नीचे थे। वो एहतशाम लड़का है हमारा दोस्त, मलेशिया में होता है। मैं आज मसरूफ़ भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन मेरे पीछे आ गया कि नहीं नहीं आप आ जाएं, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वहाँ पर गया तो वो कोई कलिमात इस्लाम नाम की आईडी है, अपने आप को खाकसार कहता था। तो उससे मेरी बातचीत हुई तकरीबन कोई 40-45 मिनट। ख़ातम के माने में उन्होंने वो इश्तिहार लगाया हुआ था, तो मैंने उनको हवाले देता रहा। तो खैर उनको यानी जानबूझ के वो कर रहा था। फिर मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं ना कि मिर्ज़ा साहब के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं। तो शाह साहब भी बैठे हुए थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर उसने ख़ातमुल औलाद का माना ऐसा बदला। वो कहता है कि ख़ातमुल औलाद का माना मिर्ज़ा साहब का ये था कि मेरी जो औलाद है वो जारी वसारी होगी, यानी मेरी औलाद होती रहेगी। मैंने कहा यार यहाँ मैं मिर्ज़ा साहब की औलाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि मुझसे पहले एक लड़की पैदा हुई। वो लफ्ज़ तो मैंने नहीं बोला जिस तरह मिर्ज़ा साहब ने लिखा है। फिर मैं आया तो मैं अपने वालिदैन के लिए ख़ातमुल औलाद हुआ। कहते नहीं नहीं वो ये माना नहीं था। पहले तो रूहानी ख़ज़ाइन कार किया, फिर कहने लगा मजमुआ है, चले मैं मान लेता हूँ। फिर नमाज का हमारा टाइम था, फिर मैं चला गया। उसके बाद जब मैंने देखा शाह साहब बैठे हुए थे आज़म सैफ़ी की, तो वहाँ मैं ऊपर नहीं आया था क्योंकि मेहमान मेरे साथ थे, तो मैं नीचे सुन रहा था। सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए ऊपर गया और मैं वैसे गुस्सा आ गया था। मैंने कहा अब शाह साहब को बोलने का तो मौका दें, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो खैर बस वो फिर शाह साहब ने थोड़ा बोला है, लेकिन वो शोर ज़्यादा कर रहे थे। जी शाह साहब आ भी गए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब खैरियत है? दाही दुआएं आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं भी गुफ्तगू सुन रहा था, तो वहाँ पर जो ब्रॉड पे आपने भी गुफ्तगू की, अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब हुआ ये कि मैंने वहाँ पे सूरह आल इमरान की आयत नंबर 81 जो है उसका मैंने कहा मैं तर्जुमा पढ़ता हूँ। तो वहाँ पर जो तर्जुमा मैंने पढ़ा कि याद कर जब सब रसूलों से अहद लिया गया, फिर मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूँ, और आखिरी ज़माना में मेरा रसूल आएगा। अब मैंने कहा ये तर्जुमा आपका दुरुस्त है या गलत है? मेरे ख्याल में उस बेचारे ने वो रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 22 सफ़ा 133 नहीं पढ़ा हुआ था। तो कहने लगा कि मैं तो ये तर्जुमा कबूल नहीं कर सकता, आखिरी ज़माना तो है ही नहीं, ये तर्जुमा दुरुस्त नहीं है, आखिरी ज़माना तो नहीं है। अच्छा, मैंने उसको ये नहीं बताया कि ये तुम्हारे बानी जमात का तर्जुमा है। वो मैं उससे बार बार पूछता था ये तर्जुमा दुरुस्त है या गलत है, तो वो उसके अल्फाज कहीं अगर वो रिकॉर्डिंग लगाएं, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है, तो वो कहने लगा मैं तर्जुमा कबूल नहीं कर सकता। अब जो कहे कि मैं तर्जुमा कबूल नहीं कर सकता तो क्या मतलब होगा उसका? अब कहता मैं मेरे बाद में कहने लगा कि जो वो इतना खज्जल हुआ, कहने लगा मैं तो मिर्ज़ा साहब की हर बात मानता हूँ। मैंने कहा ये जो तर्जुमा तुम कह रहे हो मैं कबूल नहीं कर सकता,
مرزا صاحب نے تو آخری زمانہ بھی لکھا ہے، میرا رسول بھی لکھا ہے، یہ تو اور کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب وہ جہاں پھنسا جہاں پہ، پھر اس نے مدد کے لیے سیفی صاحب کو بلا لیا، پھر مبارک صاحب بھی آ گئے۔ تو مبارک صاحب نے کہا کہ ایسا کرے کہ شاہ صاحب کو 2 منٹ دے۔ اس نے کہا نہیں میں شاہ صاحب کو تو ٹائم نہیں دے سکتا، میں تو یہ شاہ صاحب کو، خیر وہ اس سے بھی بھاگ گیا، اس کی بات بھی نہیں مانی۔ پھر جب وہ سیفی صاحب کو کوئی رستہ نہ ملا، اس نے پھر کہا جی قرآن آپ نے غلط پڑھا، اور علامہ عامر نذیر صاحب کو میں خود سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے شاہ صاحب آپ قرآن مجید درست پڑھیں۔ میں نے کہا میری آج تک تو علامہ عامر نذیر صاحب کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، اور پھر میں نے علامہ عامر نذیر صاحب سے کنفرم بھی کیا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، یہ کھلا یعنی جھوٹ مارنے کے بولے کہ یہ ماہر ہے، اور شرم بھی نہیں آتی کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا۔ جناب آپ گفتگو فرمائیے۔ شاہ صاحب میں آپ جب بات کر رہے تھے اور آپ جب نیچے اتر گئے، تو جب میں نے گفتگو شروع کر دی، اس لیے وہ کہنے لگے مبارک اور ایک دوسرے تیسرے جو قادیانی ہیں کہ یہ تو بڑا گالی باز ہے، اس سے تم لوگ بات کرتے ہو۔ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سید جو ہے ظفر اللہ شاہ یہ تو بڑا گالی باز ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے گالوں کے سوا۔ میں نے صرف اتنا کہنا تھا کہ میں نے یہ کہا کہ بھائی تم لوگ یہ غلط بیانی کر رہے ہو، سید ظفر اللہ شاہ کبھی زندگی میں گالی انہوں نے نہیں دی اور نہیں دیتے، اتنا ہی کہنا تھا۔ تو میرے اوپر جو ٹوٹ پڑے، گالیوں کی جو بوچھال کر دی اور مجھے اتار بھی دیا۔ یہ حالت ہے ان کی، اتنے بڑے جھوٹے کذاب ہیں اور شرماتے بھی نہیں جھوٹ بولنے سے۔ بھائی بالکل ایسا میرا تجربہ، سوائے چند ان کی جماعت کے چند افراد کے، باقی میجورٹی تو میں نے دیکھا جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور جو ہے لو فار ہیٹ اور سوری کہتے ہیں لو فار ہیٹ فار نن، یہ اس سے اب بے نقاب ہو رہے ہیں، ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ ان کا صرف زبان کی حد تک، لیکن عملاً کچھ اور بات ہے ان کے یہاں۔ جی آواز آ رہی جناب؟ جی بالکل بالکل، میں نے اچھا، آپ اس کے بعد آپ وہاں پہ تشریف لے گئے تھے اسی براڈ پہ جو وہاں، تو بس میں نے پھر یہ کہ دیکھیں کتنا جھوٹ منسوب انہوں نے کر دیا عامر نذیر صاحب کے ساتھ۔ ان کے ساتھ میری براڈ پر کوئی ایسی بات ہوئی بھی نہیں، اور پھر انہوں نے کنفرم بھی کر دیا، اور وہ بیلی ڈٹا ہوا ہے اور جھوٹ اس ڈٹھائی کے ساتھ بولا کہ بندہ حیران رہ گیا۔ بھائی یہ جھوٹے اور اس ہیں میں یہ بھی محترم۔ دیکھیں قبلہ پیر صاحب، پیر اسکانی صاحب، بندے سے ہو جاتا ہے، سبقت لسانی ہو جاتی ہے، بولنے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، ہم کوئی معصوم تھوڑے، لیکن جو واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، اور علامہ جی عامر نذیر صاحب نے میرے اس اعتبار سے کوئی تصحیح نہیں کی، تصحیح کرتے تو مجھے خوشی ہوتی، لیکن جب بات ہی نہیں ہوئی ہے تو دیکھیں یہ کس ڈٹھائی کے ساتھ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ اصل میں واقعہ یہ ہے، عامر نذیر صاحب بول نہیں رہے، شاید مصروف ہیں۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا ہے کہ وہ مبارک جس سے بات ہو رہی تھی نا، وہ ٹیکسی ڈرائیور نے ایک آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اس پہ انہوں نے جو ہے اپنا موقف یہ کہا، بتایا کہ صرف آپ کو لوٹانا ہے اللہ کی طرف بات، یا اللہ نہیں بلکہ میں بھول گیا ہوں، اس پہ اس کی گرفت ہوئی تھی۔ اس بات کو یہ آپ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اچھا، نہیں میں ایسی کوئی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کون سی آیت کے بارے میں اس نے جھوٹ بولا ہے کہ میں نے کوئی اس طرح کی بات کہی؟ وہ آیت کون سی ہے؟ نہیں عامر وہ بھائی میں بتا دیتا ہوں نا، میں بتا دیتا ہوں، بات میں نے نہیں سنی، لیکن جس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ واقعہ یہ ہے کہ جس آیت پر گفتگو ہوئی تھی نا آپ کی مبارک سے، وہ جو آڈیو ہمارے ہتھے چڑھ گئی تھی، کہتا ہے میرا مقصد یہیں تک تھا، اطیع اللہ و اطیع الرسول والی آیت جو تھی، ہاں ہاں نہیں میرا جس خیال ہے پر یہ کوئی ایک اور مربی بات کی کر رہے رائے ہیں۔ اور تھی، دوسرے بات سنیں نا، اسی آیت پر گفتگو ہوئی تھی سید صاحب کی، وہ اس بات کو گڑ مڑ کر رہا ہے۔ نہیں یہی تو میں سمجھ گئے؟ جاننا چاہتا ہوں کہ گڈ مڈ ہوئی ہے بات، یا وہ صریح جھوٹ بول رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات جھوٹ بولا ہے اس نے نا، جھوٹ بولا ہے نا، جھوٹ بولا ہے اس نے۔ نہیں جی وہ اصل میں وہ تھا نا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ہاں نہیں یا اور اس حوالے سے الذین آمنوا، ایک منٹ نہیں بھائی، ان کو نہیں، بات وہ بھی ہے لیکن بعد میں ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی، یہ جان بوجھ کے یہ وہاں پہ ٹھٹا کر رہے تھے، اور پھر کہہ رہے تھے کہ علامہ عامر نذیر صاحب نے بھی ایک براڈ پر کہا کہ شاہ صاحب آپ غلط پڑھ رہے تھے، یہ ایک بات انہوں نے کی ہے۔
आपको ये बताया नहीं कि वो कौन सी आयत है जिसमें आपने गलती की है, ये बताया नहीं उन्होंने? जी बता, इन्नल्लज़ीना काफ़रू। अच्छा 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 अच्छा। तो मेरी अल्लामा आमिर नज़ीर साहब से इस तरह की कोई बात हुई नहीं। यही मैं बात कर रहा हूँ कि उसने ये नहीं किया कि कोई आयत की बात हुई है 10% हुई है, उसने उसको 90% ऐड करके तो उसको बात को गुडमट करने की कोशिश की है, ये नहीं, बल्कि वो साफ झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि ये जो आयत आप कह रहे हैं, ये तो मेरे मतलब वहमो गुमान में भी नहीं है कि कभी मैंने सुनी है आपके मुंह से, तो ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। और इसी तरह का नहीं दूसरा, जी बिल्कुल, और मैं अर्ज़ करता हूँ, ये मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरा हाफ़ज़ा साथ दे रहा है, ये रमज़ान मुबारक में ये गुफ्तगू हुई। तो अब रमज़ान मुबारक में तो आप टिकटॉक पे आई ही नहीं है। मौजूद ही नहीं था, मैं तो मौजूद ही नहीं था। अच्छा, एक और अभी मैं सुन के आया हूँ, ये जो तल्लत मलक की ब्रॉड पे वो है ना छोटी सरकार, वो जाज बसरा का बेटा, वो कह रहा था कि आमिर नज़ीर ने हैदर वड़ैच को कहा है कि मुफ्ती मुबशर ने 50 यूरो या $50 तुमसे मांगे हैं, ना देना, ये बड़ा लालची है, इस तरह की कोई बकवास अपने पास से। यानी ये वो बातें जिनका वजूद ही नहीं है ना। अगर कोई बात आप जिस तरह वो आयत अभी नईम भाई कह रहे हैं कि वो सूरह निसा की आयत इसने मुबारक ने पढ़ी थी, तो मैंने फ़ौरन कहा था कि इसको पकड़े, ये तो आयत ही गलत, मतलब पूरी नहीं पढ़ रहा और ड्रामे हेरा फेरी कर। इसका तो कोई ना कोई वजूद तो है ना बात का, लेकिन जो आयत आप कह रहे हैं इस बात का तो वजूद ही नहीं है। और दूसरा कि रमज़ान का तो वाक़या बिल्कुल भी झूठ है, क्योंकि रमज़ान में तो मैं मौजूद ही नहीं था। अच्छा, इसी तरह से ये जो दूसरी बात वो बयान कर रहे हैं, ये भी झूठ है। मतलब आप वो इस हद तक गिर गए हैं मिर्ज़ाई कि अपने पास से घड़ के बातें बयान कर रहे हैं जिनका वजूद ही नहीं है। अगर कोई बात में गुलब करता है, बात में कमी बेशी करता है, तो कोई सेंस बनती है, बंदा कहता है यार वो है तो सही बात, लेकिन वो थोड़ा बढ़ा के बयान कर रहा है। अब ये बात को इसका सिरे से वजूद ही नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। और ये मेरे ख़्याल में ये इनका जो तरीक़ा वारदात है ना, और ये माजी में भी इनका यही होता था कि जो भी मुबल्लिगीन ख़त्म नबूवत के हैं उन पर बोतान बाजी की जाए और इतना झूठ बोला जाए कि उस पर सच का गुमान होने लग जाए। इस अंदाज के ये लोग हैं। ये तो विरासत है ना, कल सतवचन पढ़ के सुनाई है मैंने थोड़ी सी, कि ये विरासत मिर्ज़ा कादियानी से मिली है मिर्ज़ाइयों को। सतवचन किताब में दयानंद के ज़ुम्मे जो मिर्ज़ा कादियानी साहब ने बातें लगाई हैं वो दयानंद की इबारत में मौजूद ही नहीं है। मतलब और कह रहा है कि हिंदुओं को चाहिए, जो हिंदुओं ने बात कही अगर सिख जवाब में कहें तो देखना हिंदू आगे से क्या करते हैं। ये ज़्यादती कर रहे हैं हिंदू, मतलब उनको लड़ाना चाह रहे हैं, हिंदुओं को और सिखों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी बातों में अपनी बातें डाल के दयानंद की बातों में। मतलब ये विरासत पहले दिन से इनको मिली है कि आपने डिवाइड एंड रूल करना है, लोगों को लड़ाना है ताकि आपको कहीं स्पेस मिले, ताकि आप घुस जाए अंदर। ये हरकत इनको विरसे में मिली हुई है मिर्ज़ा कादियानी साहब की तरफ से। वो भी इसी तरह की हरकतें किया करते थे, जहानी कादियानी साहब। बात के मिर्जा बात था ना, नवाब मलिर कोटला बाद में दामाद बना है। जिस वक्त मुस्लिम मौद की पेशगोई झूठी निकली है, शाह सब चले गए हैं शायद। जिस वक्त निकली है ना मुस्लिम मौद की पेशगोई झूठी, उसके बाद निकली आथम की पेशगोई झूठी, तो वो उसका के कदम डगमगा गए थे। उसने मिर्जा कादियानी को खत लिखा कि ये तो हालात खराब हो गए हैं, तो मिर्जा कादियानी उसको बड़ा पला पोसा हुआ पुत्र दिया था। उसने कहा था, तफसीर इब्न कसीर में लिखा हुआ है, सुलह हुदैबिया के वक्त कई सच्चे मुर्ताद हो गए थे। तो ये ऐसे एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए ना ऐसे झूठ गड़ा करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। ग्राइयों के हाल ने खैर मेरे बाल थे हैं जी, करम मौला पाक दा, अल्लाह खैर करने। अच्छा, ये आज तो त्रै पीढ़ी ले इकट्ठे हो गए जाई थे जी। बिस्मिल्लाह करा राजा भी आ गए। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सारा ईद मुबारक जनाब।
خیر مبارک خیر مبارک جی راجہ صاحب خیر مبارک ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਸ ਸਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਕਰ ਦੀ ਬਰੋਡ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, मुझे इधर ही रहने दे, मैं यहाँ पे खुश हूँ। तो ईद मुबारक आपको भी राजा साहब। खैर मुबारक जी। हाँ, आजकल तो आपने लगता है इनकी कोई दुखती रग पर उंगली रख दी हुई है। तो करते रहे जी, हमें कोई परेशानी नहीं है, ये हमने तो अपना काम जारी रखना है। अस्सलाम वालेकुम सैयद भाई, ईद मुबारक किबला। अच्छा, आप माशाल्लाह चले उम्र के हवाले से नहीं लेकिन तजर्बे के हवाले से पुराने बंदे हैं। अपना मलक आमर, अपना मलक नईम भाई भी और आमर बान भाई, कोई ऐसे बता सकते हैं कि जी झूठ बोलना और सरी झूठ बोलना ये मिर्ज़ई मज़हब के अकायद, बुनियादी अकायद में शामिल है या इसका क्या कोई रौला है जी? ये कुछ, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जनाब ऐसा सफ़ेद कव्वे की तरह भी झूठ बोल सकते हैं, ये को बताएं जी मेहरबानी। सफ़ेद झूठ ही मैं कह रहा हूँ ना, सफ़ेद झूठ बोलना ही इनकी विरासत है और यही इनका मेरा ख्याल है दीन है कि आप ऐसी बात घड़ के बयान करें जिसका वजूद ही ना हो। चलो कोई किसी की बात हो, मतलब शेख बटालवी गए अदालत में गवाही देने, तो उन्होंने कहा कि मैं बैठ के बात करना चाहता हूँ, तो उसने कहा, कमिश्नर ने कहा कि शेख साहब जो भी गवाह होता है सारे गवाह खड़े होकर गवाही देते हैं, आपने वहाँ वो जो कटहरा होता है गवाही देने वाला, जहाँ पर गवाह खड़े होकर गवाही देते हैं, आपने वहाँ खड़े होकर गवाही देनी है। सब ऐसे ही करते हैं, कानून है। हाँ, आप वैसे आए, वेलकम, बैठे। लेकिन इसने बात को इतना बिगाड़ा, बाप बेटे ने, फिर बाद में बेटे ने भी अपनी किताबों में लिखा हुआ है, तो इस हद तक झूठ बोला कि कहने लगा, बेटा इसका कहने लगा, वो जो 2 नंबर खलीफा था इनका, कहता है कि शेख बटालवी को उसने, कमिश्नर ने कहा, बक बक ना कर, जूतों में खड़े हो जाए। इस तरह तो मेरा ख्याल है वो चपरासी को भी नहीं बोलते थे जो गोरे हैं ना। इस तरह की तो मतलब तवक्को भी नहीं है कि कोई वो किसी के साथ मिसबिहेव करेंगे। लेकिन ये इस तरह का गंद करना इनके लिए मेरा ख्याल है जायज़ है, और कोई बंदा कह सकता है कि चलो जी बात थोड़ी सी थी तो उन्होंने बढ़ा लिया, लेकिन एक बात है उसका वजूद ही नहीं है, ये उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। ये है मिर्ज़ाइयत, आप ऐसी बात तैयार कर लें जिसका सिरे से वजूद ही ना हो। ये इनकी विरासत है, ये इनको दिया गया है, अल्लाह इनको। सब बाज़ सूरतों में मैं समझता हूँ कि इस बेईमानी का इनको बड़ा फ़ायदा भी होता होगा कि मद्दे मुकाबल थोड़ा सा दब जाता है और इनकी बात को सच समझने लगता है और माहौल बदल जाता है कि जनाब देखें, इतना मुंह के ऊपर भी आके बंदा कोई सफ़ेद झूठ बोल सकता है, तो कहीं ना कहीं तो इनको फ़ायदा यकीनन है कि इस कदर झूठ बोला जाए कि वो सच लगने लगे जी। नहीं, अभी जैसे वो कर रहे थे, मतलब कम से कम डाइवर्ट करने में तो वो कामयाब हो गए। मुझे नहीं पता इनके दरमियान क्या गुफ्तगू चल रही थी, सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब और उनके दरमियान क्या बातें हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने ये बात कही, ये झूठ बोला कि आमिर ने तो आपको कुरान गलत पढ़ते हुए कहा था कि आप गलत कुरान पढ़े, शाह साहब को कम से कम अपनी तो पड़ गई ना। तरह तरह हो गए हैं, इस तरह की बात हुई कोई नहीं। वो कहता है कि वो आपकी
गलती कुरान की आमर ने निकाली थी और आपको कहा था कुरान सही पढ़े, हालांकि इस बात का वजूद ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि शाह साहब कह रहे हैं कि वो रमज़ान के हवाले से बात करो, रमज़ान में तो मैं मौजूद ही नहीं था यहाँ पे। लेकिन फिर भी एक बंदा जो है वो थोड़ा सा ना एकदम से उसकी तवज्जो इस तरफ हो जाती है कि ये क्या बात कर रहे हैं, तो इतना इनको फ़ायदा मिल जाता है कि वो कई बंदों की तवज्जो डाइवर्ट करने में 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए या कहीं काबू आए हुए हैं। इसकी मिसाल ये है, मुर्तज़ा वान भाई, मेरे वालिद साहब को अल्लाह जन्नत दे, वो कहते थे कि पुराने ज़माने में जो चोर आया करते थे ना, आजकल तो कलाशनकोफ लेके आते हैं ना, पुराने ज़माने में चोर आते थे निक्कर कच्छा पहन के, जिस्म को तेल लगा के आते थे और नंगे पाँव आते थे, और आके आपके घर की कोई चीज़, मतलब कोई अगर दीवार भी तोड़ी है तो वहाँ से कोई चीज़ उन्होंने चुरा के भागना है। उनके हाथ में हथियार नहीं है, और जो घर वाले हैं उन्होंने अगर चोर को देख लिया है तो उनको डर नहीं है कि ये चक्कू निकाल के मार देगा या हथियार से फायर कर, उन्होंने जफ्फा डालना है उसको। चोर को देखना है तो चोर को पकड़ना है। घर वालों का ये टास्क है और चोर का ये टास्क होता था कि चोरी करके भागना है। तो बुजुर्ग फरमाते थे, एक दफ़ा मुझे बात सुना रहे थे कि हमारे गांव में एक चोर आया तो एक बुजुर्ग ने वहां से उठ के ना उसको जफ्फा डाल लिया। आमतौर पर वो तेल लगा के आते थे कि अगर कोई बंदा पकड़ना चाहे भी तो हाथ स्लिप हो जाए और वो भाग जाए, लेकिन एक बंदा था हमारा ज़मींदार तगड़ा, उसने उसको जफ्फा डाल लिया ना। जब चोर ने समझा कि अब मैं काबू आ गया हूँ, स्लिप नहीं हो सकता, तो चोर ने जोर से चीख के कहा, ओ मेरा गढ़ दिखा सड़े ओ मेरा गढ़ मतलब वो जिस तरह जख्म को हाथ लग जाता है ना, इस तरह उसने, अब वो बंदा जो जिसने जफ्फा डाला था एकदम से वो पैनिक में आके उसने वो जफ्फा पोला किया, वो भाग गया। तो ये भी एक तरीका होता है कि जब आप जफ्फे में आए हुए हों तो आप इस तरह का भी कोई वारदात करें, ड्रामा करें चोर की तरह का, और कहें कि मेरा गढ़ दिखा सड़े, हो मेरा गाड़ी आते, तो एकदम वो हाथ पोला करे आप भाग जाए। तो ये भी मिर्जाइयों का, आप इतने तो उनको इजाज़त दें कि अगर आपने कहीं उनको जफ्फा डाला हुआ है तो इस तरह का वो ड्रामा कर लें कि मेरा आपने गढ़ दिखा दिया, आप एकदम पैनिक में आ जाएंगे, हैं अब मेरा हाथ गढ़ में लग गया है, तो वो भाग जाएगा। यही मेरा ख्याल है उसने किया है, वरना ये रमज़ान वाली तो बात ही बिल्कुल, इसका तो वजूद ही कोई नहीं है, बिल्कुल सिरे से ही झूठ है। अल्लाह इनको हिदायत दे, किस हद तक जलील हो रहे हैं, किस हद तक झूठ बोल रहे हैं। तको जो विक्टिम होते थे किस कदर नरम दिल और रहम दिल होते थे, तो कहता है मेरा गढ़ दिखा छड़ी तो वो जफा पौला कर दे अस्तगफिरुल्लाह। ये मिर्ज़ाई चाहते हैं कि इनका जफा पौला हो हमारे इन फजूल गोइयों के साथ और ऐसे मोतबर लोगों। और अब चले मेरे ऊपर कोई, मैं अपने आप को ले लेता हूँ, मेरे ऊपर चले कोई बात कर दे तो बंदा हो सकता है यार ये फ़लाँ बंदा है, इसका चलो हो सकता है इसने कहीं गलती को कर दी हो, कोई मजाज इस तरह का। शाह साहब वो शख्सियत है कि जिनको उन्होंने एक तो उनकी शख्सियत को मजरू करना है और एक आपको बदनाम करना है इसमें कि एक मोतबर बंदे के बारे में देखो ये क्या कर रहा है और आपस में लड़ा देना। और ये इसके अंदर खबीस हैं, बिस्मिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बाज़ का इन चीज़ों में अल्लाह के दिन आप। अच्छा जी, कि इस कदर ये फजूल लोग हैं कि आपस में लड़ाने, और इनको ये बेवकूफ़ ये है कि इनको पता नहीं कि आपस में ये बराबर जब आएंगे तो बात तो खुल ही जानी है, उनको वक्ती फ़ायदा है बस, वो जो घंटे का है या 2 दिन का है या हफ्ते का 2 हफ्ते का, बस यही उनके पास चांस है और कुछ नहीं। जी करो गल जी। जी अब वो मिर्जाई जो है ना उनका क्लाइंट आ गई यार, गल जारी रखो यार, की हो गया है। ये पैनिक में है जी मेरे ख्याल में, क्यों कि इनको समझ नहीं कौन सा हथियार कौन सा हथकंडा। पैनिक की आदि हो गई है कि अब तो वो घड़ घड़ के झूठ बोलना शुरू हो गया राजा साहब। अब इनका गढ़ दुख गया
ਗੜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗੜ ਦਿਖਾ ਚੜੇ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੜ ਦਿਖਾ। ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਹਜ਼ਾਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ। ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਛੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਗੜ ਦਿਖਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਂਤੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਵੱਜੋ ਹਟ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਜੱਫਾ ਛੁੱਟ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਜਾਏ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰ ਦੋ। ਆਹੋ ਉਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਬੂ ਆਏ ਸਨ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਇਹ ਤਲਤ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਗਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਜ਼ ਚੀਮਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਆਇਤ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਸੂਰਤ ਦੀ, ਤੇ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੱਲ ਖੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਰਿਆਜ਼ ਚੀਮੇ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਅਗਰ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਦਈਆਂ ਨੇ ਨਬੂਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਮਦਈਆਂ ਨੇ ਨਬੂਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਮਦਈਆਂ ਨੇ ਨਬੂਤ ਨੇ ਝੂਠੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੂੰ ਫਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਆਖ ਲਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, 2 ਬੱਕਰੇ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮੁਬਾਰਕ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਸ਼ਫ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਜ਼ਖਮੀ, ਖੂਨ ਪਿਆ ਵਗਦਾ, ਝਟਪਟ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਪਿਆ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਮਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਗਲ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੈੱਕ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਤੇ ਤੂੰ ਆਨੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ। ਚੰਗਾ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਮਗਰੋਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਜਾਜ਼ ਬਸਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਜ਼ ਚੀਮਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿਓ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਚੀਮੇ ਦੇ ਖੱਤੇ ਪੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਈ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਦਫੇ ਹੋ ਜਾ, ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾ ਪੈਨਲ ਤੋਂ। ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦਫੇ ਹੋ ਜਾ, ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਕਾਲ ਦੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਚੁੱਕੀ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਆਏ ਜੀ। ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰਿਆਜ਼ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਤਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹੀਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੋਹੀਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਂਦੇ ਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਖਿਲਾਫਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖਿਲਾਫਤ ਉਸਮਾਨੀਆ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫਤ ਉਸਮਾਨੀਆ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨਾ। ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਉਸਮਾਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨਾਜੇ ਨਬੂਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਨਬੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਖਲੀਫੇ ਦਾ?
ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮਨਾਜੇ ਨਬੂਵਤ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇhtਜਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ ਇhtਜਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਲਾਮਾ ਤੇ ਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਇਜਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ। ਇਹ ਸੈਫੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਜਰਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣੇ ਤੀਕਰ ਚੀਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਚੀਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਚੀਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤੀਕਰ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਉਹੀ ਦਲੀਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਚੀਮੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ ਦਲੀਲ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਪਲਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ,